नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने भद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथयते नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथमे ए त्रिदिवसीय भागवत सप्ताह शेष संध्यारे आपण मानक समस्त को सुस्वागतम कथा मंच रे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने भी उपस्थित अच्छा आज कथा श्रवण करने ग्रामवासी एवं आमर म्यूजिशियन भाई माने जो मैंने आमको संकीर्तन में साहाय्य करुछंदी एवं ता सहित निमंत्रित हो आसी वैष्णव अतिथि सकल समस्त को आम भूरी भूरी धन्यवाद दूछु। आपण माने निजर मूल्यवान समय को दे एठारे उपस्थित अच्छा भगवान कथा श्रवण करने। आपण माने 2 दिन है भगवान कथा श्रवण कर आसुछंती। आमर अयोग्यपण यथा संभव गुरु एवं कृष्ण आशीर्वाद को नहीं आमे जत्किंचित आपण मानकर सेवा कर आसुछु। कथा कीर्तन रूपक सेवा जगतनाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर इच्छा अनुसार जगत चले आंकर कृपारू आमे मध्य किछि सेवा करिया पय प्रयत्न करूछु। आमे हनुमान भली महान सेवा न करि पारले मध्य गुंडीची मिशा भली जत्किंचित सेवा करी प्रभुंकर आनंद विधान पाई आमे समस्त प्रयास करवा दरकार। तो प्रथमे आज आमे जगन्नाथ महाप्रभुंकर गोटे छोटिया लीला कही तापरे आगु गति करवा महाप्रभुंकर कृपा जाचना पाई। जे भगवान जगन्नाथ होचंते जगत रे विश्वकर्ता करी कराउ थाए मुहि मोबिनु आन गति नहीं। साधु सन्थ वैष्णव माने कथा जानती तेणु जगन्नाथ महाप्रभु चरण में आश्रित ही सकल कार्य को बड़ सठिक भाव में संपादन करती। दिनकर घटना जगन्नाथ को दर्शन करने थरे जमराज आसी। आपण मैंने जानी जगन्नाथ पुरी रे विलंबित रात्रि रे जगन्नाथ महाप्रभु बड़ सिंहार वेश हुअन्ति। एमितिका वेश एमितिकार विधि अन्य कौ जगार आपण देखिबे नाही। जे कौनसी मंदिर रे सकाळ पाइले पूजा पंडा माने जानती विग्रह को स्नान शौच करी तांको सुंदर वस्त्र आदि पिन्हांती ना नहीं सकाळ समय रे। आ संज हेले भगवान को शयन दिया जाए तांकर अलंकार मुकुट किरट कुंडल सब बाहर कर दिया जाए साधा वस्त्र परिधान करी भगवान को शयन दिया जाए ना ये हूँ विधान। किंतु जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର विधि अलग। जगन्नाथ महाप्रभु दिन सारा जहाँ तो वेशभूषा होते
ବେଳ ବୁଡ଼ିଲା ମାତ୍ରକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ବେଶରେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ। ହୟ ଶୋଇବା ସମୟରେ କିଏ ବେଶ ପୋଷାକ ହେଇକି ଶୁଅନ୍ତି ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇବା ବେଳେ ବଡ଼ ସିଂହାର ହେଇକି ଶୁଅନ୍ତି। ବଡ଼ ସିଂହାର ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନା ଆପଣମାନେ? 10ଟା 11ଟା ରାତିରେ ଯଦି ଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଦୃଶ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାସଜି କରି ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୟନ ଦେବେ। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ? କାହିଁକି? କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଦିନ ସାରା ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପହଡ଼ ଯାଆନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦରଜା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦରଜା ଖୋଲା, ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଥାଏ ତାଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଲକ ନାହିଁ, ଅପଲକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ରୂପଟାକୁ ଦେଖୁଛ କେମିତିକା ରୂପ, କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ? ଏମିତି। ହରିବୋଲ। ରୂପଟା କେମିତି କହିଲ? ଏମିତି। ଏଇଟା କି ମୁଦ୍ରା? ଇଏ ହେଉଛି ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରା ନା ନାଇଁ? ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରା। କାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହାତ ଦିଟା ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ, ଇଏ ବହୁ ମହାମହିମମୟ ରୂପ। ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସେ କହିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତୀତ। ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କୋଳେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ସିଏ ଏ ଜଗତର ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କିଏ ଆସୁଛ ଆସିଯାଅ, ମୁଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଭଗବାନ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଦେବତାମାନେ ଆସନ୍ତି, ଦିନବେଳେ ଭୂମଣ୍ଡଳର ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଯମରାଜ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯମରାଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ, ଗରୁଡ଼ ପାଖରେ ବସି ଗୋଟେ ଘର ଚଟିଆ। ଗରୁଡ଼ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ, ଆଉ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼। ହେଲେ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ରହିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବିଧି ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ଚଟିଆ ବସିଛି। ଆଉ ଯମରାଜ ଯେତେବେଳେ ଘର ଚଟିଆକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଚାହିଁଲେ। ଇଆଡ଼େ ଯମରାଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଲି ବୁଲିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଏ ଘର ଚଟିଆ ଭାବୁଛି ମୋତେ କାହିଁକି ଯମରାଜ ଅନଉଛନ୍ତି? ଯମରାଜ କିଏ? ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା। ସେ ଡରିଗଲେ। ଘର ଚଟିଆ କହିଲେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୋର ଆଜି ବୋଧେ ବେଳକାଳ ସମାପ୍ତ ହେଲାଣି। ପୋଲିସ ବାଲା ଯାହାକୁ ଅନେଇ ତାକୁ ଡର ମାଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ କିରେ ମୋ ନାଁରେ କ'ଣ କେସ୍ ଫେସ୍ ଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ପୋଲିସ ବାଲା ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଅନଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଅନଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କ ଚାହାଣୀକୁ ଦେଖି ଘର ଚଟିଆ ଡରିଗଲା। ଆଉ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼। ଗରୁଡ଼ କହିଲା, ହେ ଗରୁଡ଼ ଦେବ, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ଡର ମାଡ଼ୁଛି? ଯମରାଜ ମୋତେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଅନଉଛନ୍ତି? ଗରୁଡ଼ କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛୁ? ଆଉ ଇଏ ଯମ କ'ଣ? ଯମର ଯମ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୋତେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ତୁ ଚାଲୁନୁ ମୋ ପାଖରେ। ଗରୁଡ଼ କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ ବସେଇକି 2 ଯୋଜନ ଦୂର, ପୁରୀ ଠାରୁ 2 ଯୋଜନ ଦୂର ବା ଅନେକ ଯୋଜନ ଦୂର, ବହୁ ଦୂର, ଯୋଉଠିକି ପବନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏତେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତି, ଅନେକ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ନେଇକି ଗରୁଡ଼ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଘର ଚଟିଆଟାକୁ ଗୋଟେ ବରଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ, ଏଇଠି ତୁ ଥା, ଯମରାଜ ତୋତେ ଖୋଜିକି ମଧ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ହରିବୋଲ। ଏ କଥା କହି ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଘର ଚଟିଆକୁ। ଆଉ ଘର ଚଟିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସି ଗରୁଡ଼ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସିଲେ। ଏଥର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯମରାଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଭୁବନ ପ୍ରତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି ନା? କ'ଣ ବ୍ୟାଘାତ? ଜଗନ୍ନାଥ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ନା ଇଏ ଯେଉଁ ଘର ଚଟିଆଟା ବସିଛି, ଇଏ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମରିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ। ଇଏ ମରିବ କେମିତି? ମୁଁ ଯମରାଜ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ମାରି ମରାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ, ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିପାରିବି? ମୋର କ'ଣ ଶକ୍ତି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଅନୁସାରେ କାଳ ସବୁ କିଛି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଟାଣିକି ନେଇ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରେ ପକଉଛି। ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀ ନା ନାଇଁ? ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିପାରିବି? ଆପଣ ଏ ସମୟ ଚକ୍ର ଆଉ କାଳର ଚକ୍ର ଭିତରେ, କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଘର ଚଟିଆ ତ ମରିବ ନାହିଁ ଆଜି, କାରଣ ଘର ଚଟିଆ ଯୋଉଠି ଅଛି ତାର କାଳ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି, ସେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ? ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, କାମ ସବୁ ହେଇଯିବ, ତମ ଡ୍ୟୁଟି ତମେ କର। ତାପରେ ଯମରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରି ଆସିଲା ଆସୁ ସେ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ନାହିଁ ସେଠି। ଏଥର ଇଏ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏ ଗରୁଡ଼ ଏଠି ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀଟା ବସିଥିଲା ଘର ଚଟିଆ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଘର ଚଟିଆ? ନା ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛି। କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି?
ଯମରାଜ ହସିଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ କାମଟା ମୋର ହେଇଗଲା। ନା କ'ଣ ତମ କାମ ହେଇଗଲା? ନା ସେଇ ବରଗଛ କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାପ ଥିଲା, ଆଉ ଏ ପକ୍ଷୀକି ସେ ଖାଇବାର ଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ପକ୍ଷୀ ଏତେ ବାଟ ସିଏ ଯିବ କେମିତି, ଆଉ ତାକୁ ସେ ସାପ ଖାଇବ କେମିତି? ଦେଖିଲା ସବୁ ତମେ ନେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ମାନେ ସାପ ମୁହଁରେ ତାକୁ ନେଇକି ପକେଇ ଦେଇକି ତମେ ପଳେଇ ଆସିଲ। କାନକୁ ଧରିଲା କିଏ? ଗରୁଡ଼ କହିଲା ଏ ହେ ହେ ହେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ବୋଲି, ଦେଖିଲା ସବୁ କାଳ ମୁହଁରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲି। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କହିବା କଥା? ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣା, ମାରେ ହରି ତ ରଖେ କେ, ରକ୍ଷେ ହରି ତ ମାରେ କେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କପାଳ ଲିଖନ, ଯାହା କର୍ମଫଳ ତାକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଦୁଃଖ ସୁଖ, ମାନ ଅପମାନ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣା ଛାଏ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ କର୍ମଫଳକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଛାଟି ପିଟି ହେବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ତାନ୍ତି ତୀକ୍ଷ ସ୍ୱ ଭାରତ, ହେ ଭରତବଂଶୀ ଅର୍ଜୁନ ଟିକେ ସହିବା ଶିଖ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଆସିବ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସହନ କରିବା ଶିଖ। ଆଉ କୋଉମାନେ ଜୀବନରେ ସହିଯାଆନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଜଗତରେ କରି କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସହିବା ଶିଖ, ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିବ ଆଗକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଆଜିର ଏ ଶେଷ ଦିବସ, এই ଶେଷ ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ତ ହେଉଛି ଅଗାଧ ସାଗର ସଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କହିଲା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରୁ ଯେଉଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଟିକେ ସିଂହାବଲୋକନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଆୟୋଜକ ଭାଇମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆଉ 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ ଅଭାବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେ ରହିପାରିବାନି। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସମୟ ଏତେ ଟାଇଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ଯେ ମାସ ଭିତରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହୁଛି, ଆଗକୁ ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଆମକୁ ଆୟୋଜକକାରୀ ଭାଇମାନେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ବି 6-7 ଦିନ 5 ଦିନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ 3 ଦିନ ସେବା ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଇଛୁ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଶେଷ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ଜଣେ ମହାନ ବକ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପବେଶନ କରିବେ ଆଉ 2 ଦିନ ପାଇଁ। ଆଦରପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା ଆଶୀର୍ବଚନକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଆମେ ଆମର ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ସିଂହାବଲୋକନ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଗତି କରିବା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ 4 ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ମନ ରହିଛି ନା ଭୁଲିଗଲେଣି? ହରିବୋଲ। 4 ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଅଗାଧ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାର ଲାଭ ହୁଏ ନା। କିଛି ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଜଗତ ଭାସିଯାଉ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ନ କରି କେବଳ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହିଁ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ। ବାସ୍, ସାଧୁର ମହିମା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ନାରୀ ସାଧୁ ହେଇପାରେ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ସାଧୁ ହେଇପାରେ, ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ହେଇପାରେ। ସାଧୁ କିଏ? ଯିଏ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ହେଉଛି ସାଧୁ। ସିଧା କଥା। ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ ସିଏ ହେଉଛି ସାଧୁ, ସିଏ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞ। ମାତୃବତ୍ ପରଦାରେଷୁ ପରଧନେଷୁ ଲୁଷ୍ଟ୍ରବତ୍ ଆତ୍ମବତ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଇଏ ପଶ୍ୟନ୍ତି ସ ପଣ୍ଡିତା। ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମା ଭଳି ଜଗତର ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ମାତୃବତ୍ ପରଦାରେଷୁ ପରଧନେଷୁ ଲୁଷ୍ଟ୍ରବତ୍, ମାଟି ଭଳିଆ ଦେଖେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ। ଆତ୍ମବତ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ନୀତିରେ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ, ସେ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞ, ସେ ହେଉଛି ସାଧୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଟପିକ୍ ଏହା ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେ ସାଧୁମାନେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି କେମିତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଲୀଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଭୁଲି ଯାଉଥିବେ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ। 10 ଜଣ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ ବମ୍ବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଫେରୁଥିଲେ, ଜଣେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା। 4 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି। ଜଣେ ଖାଇବା ଦେଉଛି, ଜଣେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଉଛି, ଜଣେ ଅର୍ଥ ଦେଉଛି, ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ପିଲାଟାକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ
ସଂଯୋଗ କରିଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛେ ସେଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଆମେ ପିତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛେ। ଆମେ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଏଇ ଜୀବ ଜଗତରେ ହାହାକାରମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମା ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ, ଆମ ପିତା ଯଦି ଜଗତର ନାଥ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛେ? କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଆମେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ। ସିଧା କଥା। କୋଟିପତି ବାପାର ଆମେ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ପାଗଳ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛେ ଜଗତରେ। ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛେ ଆମେ। ସାଧୁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମ ଭଳି ପାଗଳ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଏ ଜଗତରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗୁଣଗାନ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ। ଆଉ ଭଗବାନ କରୁଣା ସାଗର କୃପାମୟ ପରମ ପିତା ଏଇ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଆସି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଇଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏ ଜଗତରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଏବଂ ଜନସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କି ହେ ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ିତ ମାନବ ମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ମୋର ସେବା କର, ମୋର ଶରଣ ଯାଅ। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକ ଶରଣ ବ୍ରଜ, ଅହନ୍ତଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷାୟ ସାମୀମା ଶୁଚ। ଆମେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାନ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସେଇଭଳି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଜୀବନ ସାଧୁମୟ ଜୀବନ। ଯେ ତାଙ୍କର ପିତା ପରମ ଶତ୍ରୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶତ୍ରୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଜଗତକୁ ମିତ୍ର ଭାବରେ ବରଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଆଉ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିଲେ, ଏତେ ପଣ୍ଡିତ, ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ କେମିତି ହେଇଥିଲେ? ନା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନାରଦଙ୍କର କୃପାରୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାଣୀକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଟପିକ୍ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସାଧୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଶାସ୍ତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଭାଗବତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଭକ୍ତ ଭାଗବତ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏତେ ବିଜ୍ଞତା, ଏତେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟତା, ଏତେ ନମ୍ରତା, ଏତେ ଶରଣାଗତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୋଉଠୁ ପାଇଥିଲେ? ନା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ। ମା ଗର୍ଭରେ ସଂସ୍କାର ବିଷୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କାର, ବିବାହ ସଂସ୍କାର, ଗର୍ଭଧାନ ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କାରାତ ଭବେତ୍ ଦ୍ୱିଜ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ସଂସ୍କାରିତ ନ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପଶୁଠାରୁ ହୀନ ହେଇଯିବା। କ'ଣ ହେଇଯିବା? ଆମେ ପଶୁଠାରୁ ହୀନ ହେଇଯିବା। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟପିକ୍ ନା ମନେ ପଡ଼ୁନି? ପଶୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଫରକ କରିଥିଲେ ଗତକାଲି। ପଶୁ କିଏ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ? ଆମେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସିନା ପାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଉଚିତ ଆମେ କର୍ମ କରୁନେ। ପଶୁମାନେ ଆମଠାରୁ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନଞ୍ଚ ସାମାନ୍ୟ ଏତଦ ପଶୁ ଭିନ୍ନରାଣ। ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଆମେ ପଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ। ଶୟନରେ, ଆତ୍ମରକ୍ଷାରେ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାରେ ଆମେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ବେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନମ୍ର ହବା। ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳିନା ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣିନା ଜନା। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ବିନମ୍ରତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବିନମ୍ରତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ, ତା ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ରତା ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ହାମସେ କୋଇ ବଡ଼ା ନେଇ, ହାମ କିସି ସେ କମ୍ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହବ, ଯାଇକି ଘରେ ପଚାରିବ ଭୁଲ କାହାର? ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ସ୍ୱାମୀର ଭୁଲ, ସ୍ୱାମୀ କହିବ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୁଲ। କିଏ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଜଗତରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ଦୋଷ ମୋର। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଦୋଷ ମୋର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ସାଧୁର ଗୁଣ, ସାଧୁର ଭୂଷଣ ହଉଛି ଇଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମହାନ ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯଦି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ, ଉପଯୁକ୍ତ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଗୁରୁ ବିନା ଏ ଜଗତରେ କେହି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ମନେ ପଡୁଛି? ହରି ବୋଲ। ପ୍ରବଚନ କରିବା ପାଇଁ, କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରବଚକ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନ ସରିଲା ପରେ ଘରେ ଯାଇକି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ଖାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଥା ଚିକଣ କହିଲେ ହବନି, କଥା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଭେଦ କରିବ।
आम हृदय को भेद कर शिल प्रभुपाद सारा पृथ्वी रे प्रचार कले 70 वर्षर वृद्ध 80 वर्षर वृद्ध सी तांकर कथा शुणी अमेरिकान यंग युवक युवती माने नृत्य करिवारे लागिले हरिनाम कीर्तन करी पागल है कि नृत्य कले केमिति गोटे भारतीय वृद्ध लोकर कथा शुणी अमेरिकार युवक युवती माने नृत्य करि परिबे केमिति कारण तांकर भितर आचार्य गुण थिला शिल प्रभुपाद प्रभु प्रह्लादଙ୍କ भଳି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଏହି ଗୁଣ ଥିଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ମାଛ ମାଂସ ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଉଁଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି आम गाँ दाण्ड कीर्तन कले आम पिंडार तलू ओह्लैबानी ओह्लैबा कि ना कि देखो विदेशी माने नृत्य कीर्तन कर पागल हो जाती गुरु कृपा जड़े उपयुक्त साधु वैष्णव मान कृपा को जदि आम ग्रहण करवा ताहले आम जीवन में अपूर्व परिवर्तन आसो उदाहरण देते अमेरिका गोटे सेंटर खोल जाइथिला नगर कीर्तन करी जाते भक्त मैंने पोचा टमाटो माड़ करे गोटे बेपारी मन पड़ुछि ना नहीं कथा प्रसंग लंबे माने खाली हिंट्स दूचे आपण मानू खाली सुनी जानतु मन रखते प्रसंग से जीवन में जड़े देते बड़ दुष्ट लोक हो मद मांस खाऊ थाऊ कुकर्म करू थाऊ महापापी हे थाऊ जदि उपयुक्त साधुंकर संग से करिवो ना तार पूरा रंग चेंज हो जिवो आउ से पाप करि परिबोनी आमे लेखिकी देबो आपनकु साधु संग छड़ा जगत रे अन्य उपाय नाही सेइथिपाई कली जुग रे भगवान स्वयं साधु रूप को धारण कले किए से चैतन्य महाप्रभु चंद स्वयं भगवान आउ से आसी को रूप रे वैष्णव रूप रे भक्त रूप रे ए जगत को उद्धार करिया पाई अरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे सपार्षद सियो धाम सहवतरे सपार्षद सियो धाम सहवतरे अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान शिखारे शरणागति भगवतीर प्राण शिखारे शरणागति भगवतीर प्राण आचार्य माने कहउचंती भगवान कृष्ण ए कली जुग रे चैतन्य महाप्रभु रूप को धारण करि आसिले आ कोन पई ए जगत रे जीव मान को कृष्ण शरण प्रदान करिया पई जो भगवान द्वापर जुग रे गीता को प्रदान करि जाइथिले अर्जुन को भगवान गीता कहिथिले अर्जुन को सेई गीता को लेखिया पई भगवान आउ गोटे रूप को धारण कले को रूप व्यासदेव व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासाय जो गीता को भगवान कृष्ण अर्जुन को कहिथिले उपदेश कहि दे कि चली गले किंतु भगवान कहले मु सिना अर्जुन को कहले किंतु लोक ग्रहण करिवेनी सेते व्यासदेव रूप रे आसी लेखि दे कि गले पुराण आकार रे लोके पढ़िबे ताको जीवन रे ग्रहण करिवे किंतु लोक आउरी अलसुआ से गीता भागवत ता जगह रे आमे आम जगह रे जदि आज कली जुग रे लोक घरे गीता भागवत थिबो बोले ईशान पाखरे ताको केवल खाली दुहु चाल देकी फूल देकी रखिथिबे पढ़ियार नाही कि पढ़ुचे कि आमे प्रतिदिन गीता भागवत पढ़िबे गीता भागवत को नेकी ठाकुर घरे रखिबेनी निज बेडरूम रे रखिबे ड्राइंग रूम रे रखिबे प्रतिदिन सोइबा समय गोटे गोटे अध्याय पढ़िबे गीता भागवत सेते भगवान चिंता करूछन्ने मु सिना अर्जुन को उपदेश देली व्यासदेव रूप रे लिखि देकी गली किंतु निजे जाई कि गीता भागवत को पढ़ी कि बुझी कि बुझई कि आसीबे लोकन को सेते चैतन्य महाप्रभु रूप रे आसीले आ ये गीता भागवत धर्म को निज जीवन रे ग्रहण कले से सेते कली जुग रे साधु रूप रे आसीले भगवान जदि कली जुग रे गोटे मनुष्य साधु संग करिवो ताले ता जीवन रे परिवर्तन आसीबो जने जेते पापी हो जेते महापापी हो सतसंग कले ता जीवन रे परिवर्तन आसीबो सेते कली जुग रे चैतन्य महाप्रभु आसिले भगवान आ कोन आनी छंती ओष आनी छंती हम पई मेडिसिन हरि बोल चैतन्य महाप्रभु आम कली जुग रो लोक मानक पई मेडिसिन आनी छंती मु गत काली कहितली आज आमे आलोचना करिबा आमे कोन करिबा काली ठारू कोन कले आम हृदय भी परिवर्तन हे परिबो कौन कले प्रह्लादों भली आम हृदय हम सहनशीलता दया
कार्पण्यता शरणागति एसबू गुण केमिति आम हृदय आसब ये जगत रे शत्रु नहांती आज्ञा शत्रु आम भितर अच्छी भाई भाई भितर झगड़ा स्वामी स्त्री भितर झगड़ा कौन तुम स्त्री तुम शत्रु तुम बापा माँ कौन तुम शत्रु तुम भाई कौन तुम शत्रु ना से मित्र ताहले शत्रु किए बनाऊँची ना ये भितर थिबा मन मन भितर मैला लगी से मैला कौन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जहाँ भितर काम क्रोध नहीं तार कहीं शत्रु नहीं आउ जहाँ भितर काम क्रोध अच्छी से काहकु मित्र बोली ग्रहण करि पारुनी निज भाई को मध्य शत्रु बोली ग्रहण करुच्ची कौन बुझी पार्छंदी ताले शत्रु किए शत्रु बाहर किए ना शत्रु अच्छे भितरे आउ चैतन्य महाप्रभु आनिछन आम पई मेडिसिन सेही मेडिसिन जदि आमे खाइबा ताहले आम मन रे थिबा बीमार सब कटि जिवो तमर मुंड बठौची कि पेट मोड़ी होउची कि दांत बिंधुची डॉक्टर पाखु गले से ब्लड चेक करिवो नहले यूरिन चेक करिवो कोन हेले चेक करिकि तुमको गोटे मेडिसिन दबो तमे जीव कहबो मो मन रे खाली टेंशन हेउची मु टिको को रागी जाउची कोन मेडिसिन दबो डॉक्टर हरि बोलो आए राग को कोन मेडिसिन अछि कि लोभ को कोन मेडिसिन अछि कि ता पई किछि मेडिसिन नै ए जगत रे सेतै सेही मेडिसिन भगवान आनिछंती जदि कली जुगरे आम से मेडिसिन को खाइबा ताहले आम हृदय रे थिबा काम क्रोध लोभ अहंकार सब किछि नष्ट हो जिवो आ सेटा समस्त को खाइबा को पड़िबो से मेडिसिन जे खाइबो ता हृदय निर्मल हो जिवो कोन से मेडिसिन आचार्य माने कहउचंती अरे आनी छी औषधि माया नासिबार लागी आनी छी औषधि माया नासिबार लागी हरि नाम महामंत्र लियो तुम्हें मागी हरि नाम महामंत्र लियो तुम्हें मागी आनी छी औषधि माया नासिबार लागी आनी छी औषधि माया नासिबार लागी हरि नाम महामंत्र लियो तुम्हें मागी हरि नाम महामंत्र लियो तुम्हें मागी आचार्य कहले चैतन्य महाप्रभु मेडिसिन आनिछन कोन मेडिसिन ना हरि नाम महामंत्र आनिछि औषधि माया नासिबार लागी हरि नाम महामंत्र लियो तुम्हें मागी माया नाश हो जीवो जे हरि नाम करिवो तार माया कटि जीवो ना माया बोले कोन आहे माया कौन कहते मिछ माया संसार केही नुहे कहार खाली शुणुचे आम कहूचे आम किंतु कौन मिछ माया संसार ए घर संसार पिला छुआ जमी बाड़ी सब किछि माया सब माया माया बोले कौन आहे माया बोले कौन मायार अर्थ प्रभुपाद लिखुछंती जहाँ आमर नाही ताकू आमे आमर बोली कहूचे ताकू कहजे माया केते सुंदर कथा कहते जदि ये बक्सटी मोर नुह मु कहूँ एटा मो बक्स ताहले तो माया अरे तते माया लगी ना कौन का जिनसटा को तू तोर बोली कौन कहूचु ता माने ये जगत रे हमें जहाँ देखुचे पुत्र पौत्री घर द्वार जमी बाड़ी ये सब आमर नुह किंतु आमे निजर बोली गंठिली करिकी धरिचे आउ सेइथिपाई बोली झगड़ा कली कंदल आमे करूचे अरे तमरो संपत्ति नुह तमे तमरो बोली काहे की कहूचो काहे की झगड़ा करूचो लोकन मारपीट होउचो ये स्त्री तमरो नुह के पुत्र तमरो नुह जमी बाड़ी तमरो नुह खालीटारे तमरो तमरो बोली भाबुचो आकु कहउचंदी माया आ ये माया रे जगत माया आपण कहबे जमी बाड़ी मोर नुह मो नारे परा मु किरियो करिके आंची पट्टा पाउती थोइची हरि बोलो आ जमी कोन मोर नुह ए गाँ को आसला आसको बंध बुलाणी पाखे बड़ बिलटे जनकर थब 3-4 मणिया बिलटे जी बंधु बांधव कुणिया मत आसो देख तो कत एटा मो बिल कहूच ना नहीं आम ए से बिलटा आमर एटा मो बिल आई तमें जमी मो बिल बोली कहूच तुम पूर्व 100 लोक एटा को मो बिल कहीकि गले जाई नाहंती ए बिल पड़ी पूर्व 100 लोक ए बिलटा को मोर मोर कही गले आ तमें मरीगला आउ 100 लोक आसबे आंगुठी देखै कहबे ए बिलटा मोर तमें केते समय पई कहबो बुझी पारतो कि नहीं 15-20 वर्ष पई तमें ए बिलटा को मोर मोर बोली कहबो तम पूर्व 1000 लोक कहिसंती तम परे भी 1000 लोक कहिबे ए बिल मोर ताले बिलटा कार तमरो टिके बुद्धि लगन टिके ए बिलटा कार तमरो थिला ना तमरो रहिबो ना ना तमरो थिला ना तमरो रहिबो 2.5 दिन पई अछि से थाई मोर मोर बोली बडई करूछो आकु कह जाय माया ए बल तमरो ए बल थिला कि मा गर्भरु आसिला बेले नथिला ना अंत समय रहिबो रहिबोनी ए
ଏ ଧନ ଯୌବନ ପୁତ୍ର ପରିଜନ କଣ ଥିଲା, କଣ ରହିବ? କିଛି ନଥିଲା କି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାୟା। ଆଉ ସେଇ ମାୟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାୟା। ଆଖି ଖୋଲିବା ଠାରୁ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉଠିବା ଠାରୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ରାତି ମଣିଷ ଦୌଡୁଛି। ବିଲକୁ ଯା, ବାଡ଼ିକି ଯା, କୋର୍ଟକୁ ଯା, ତହସିଲ ଯା, କୁଆଡେ ନ ଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି? ଏ ମାୟା ପାଇଁ। ସତ ନା ନାଇଁ? ମାୟା ପାଇଁ ନା ଆଉ କାହା ପାଇଁ? ସବୁ ମାୟାରେ ବାୟା। ଆଉ ଯିଏ ଆମର, ଆମେ ଯାହାର ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେ କି ତା ଦୁଆରକୁ କେବେ ଯାଉନେ। ଆମେ କାହାର? କିଏ ଆମର? ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆମର, ଆମେ ହଉଛେ ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଛଡା ଏ ଜଗତରେ କେହି ନୁହେଁ କାହାର। ଆମେ ହଉଛେ ଆତ୍ମା, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଇଏ ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। କେହି ଜଣେ ଆସିଲା ବେଳେ ମତେ ପଚାରୁଥିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମ ମାନେ କଣ? ଧର୍ମ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ? ଆଏ ଧର୍ମ ମାନେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଜୀବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ। ସନାତନ ଧର୍ମ ମାନେ ଯୋଉ ଧର୍ମର କେବେ ବିଲନ ହୁଏ ନା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସନାତନ ଧର୍ମ। ସନାତନ ଧର୍ମ ମାନେ କୁହେ ଏମିତି ଅଗଣାଗଣି କଥା ନୁହଁ, ବଡ ସହଜ କଥା। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ନାରୀ, ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରୁଛି, ସିଏ ହେଲା ମୋର ପତି, ମୁଁ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ରହିବ କି? ନାହିଁ, ସରିଲା ସେଠି ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ। ତମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ତମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛ, ତମେ କହୁଛ ମୋର ହଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଧର୍ମ, ଆଉ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଧର୍ମ ସଇଲା, ହରିଗଲ। ତମେ ରାଜା ହେଇଛ, କହୁଛ ମୋର ରାଜ ଧର୍ମ, ରାଜାରୁ ତମେ ବାହାରି ପଡିଲ, ତମ ପୁଅ ରାଜା ହେଇଗଲା, ତମ ରାଜ ଧର୍ମ ସରିଲା। এই ଜଗତରେ ସବୁ ଧର୍ମ ସରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। କଣ ନା ଆମେ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଏଇଟା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ରହେ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସନାତନ ଧର୍ମ। নৈন ছিন্দন্তি শস্রাণি নৈন দহতি পাবক ন চৈন ক্লেদয়ন্তি আপ নৈন শোষয়ন্তি মরুত ন জায়তে মৃয়তে মা কদাচন ন হন্যতে হন্যমানে শরীরা। গীতারে ভগবান কହୁଛନ୍ତି আত্মা অজর অমর অবিনাশী। এই শরীর মরিগলা পরে মধ্যে আত্মা মরে না। কাহিঁকি? কারণ মমবাংশ জীব লোক জীবভূত সনাতন। এই আত্মা হচ্ছে মোরি অংশ। হে অর্জুন, মু হচ্ছে পরমাত্মা, মু হচ্ছে অবিনাশী পুরুষ, আর মোরি অংশ হচ্ছে আত্মা। অহম সর্বস্ব প্রভব মত্ত সর্ব প্রবর্ততে ইতিমত্ত ভদন্তে মাম বুদ্ধা ভাব সমন্বিতা মত্তম পরতর নান্যতম কিঞ্চিতস্তি ধনঞ্জয় মই সর্বমিদম প্রত সূত্রে মণি গণাইব। হে অর্জুন, এই জগতের যাহা কিছু দেখুছ, মণিমাଳରେ সূতা গুন্থা হলা ভଳିଆ ସବୁ গুন্থি ହେଇଛି। এই যে ফুলমাଳଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଲ୍ଲିମାଳରେ ଫୁଲମାଳ, এটা କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତା ଭିତରେ ସୂତା ଅଛି। ସୂତା ଦେଖାଯାଉଛି କି? ନା, ଖାଲି ମାଳଟା ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସୂତାଟାକୁ ଯଦି କାଟିଦବା, ଆଉ ମାଳ ମାଳ ହେଇକି ରହିବନି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀଟିଏ ଚାଲିଗଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି, ହଁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନାରୀଟିଏ। ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟକାର ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ କଲେ, ଗୀତ ଗାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ହଁ କି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର। ଆରେ ତୁମେ ସ୍ୱରଟାକୁ ସିନା ଦେଖୁଛ, ରୂପଟାକୁ ସିନା ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏ ରୂପ ଯୋଉଠି ଆସିଛି, ସ୍ୱର ଯୋଉଠି ଆସିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଏ ସ୍ୱର, ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା, ସିଏ କିଏ? ହଁ କିଏ? ସିଏ ହଉଛି ଜୀବର ଜୀବନ। ନା ନାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଟିକକ ଅଛି ବୋଲି ନାଚୁଟି ଯେଉଁଠି ଖେଳୁଛି, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାଟା ବାହାରି ଗଲା ପରେ ସବୁ ପାଲଟି ଯିବ ମଣିଷ। ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନିନେ, ଆତ୍ମାକୁ କେହି ଚିହ୍ନିନେ। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ତିଆରି କରିବା ବାଲା ହଉଛି ପରମାତ୍ମା, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିନେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଜୀବ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସନାତନ ଧର୍ମ। ଆଉ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ନାହିଁ କୋଉଠି କିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସନାତନ ଧର୍ମ। ସେଇ ଧର୍ମ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି, ଏଇ ଧର୍ମ ଆଜି ନା କାଲି ଦିନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିବେ। ପାଣିର ଧର୍ମ ହେଲା ନିମ୍ନଗାମୀ, ପାଣି ଢାଳିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ହେଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ନିଆଁ ଜଳିଲା ମାତ୍ରକେ ଉପରକୁ ଚାଲିବ, ତାର ସ୍ୱଧର୍ମ ସେଇଟା ଧର୍ମ। ଆପଣ ଯଦି 5 ମହଲା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଉଠେଇବେ ମୋଟର ଦ୍ୱାରା, ଉପରକୁ ଉଠିବ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳକୁ ଆସିବ, କାରଣ ତାର ସ୍ୱଭାବ ସେଇଟା, ତା ନେଚର ସେଇଟା। ଆପଣ ପାଣିକି ଗରମ କରିବେ, ଟକର ମକର 5 ଘଣ୍ଟା ଗରମ କରନ୍ତୁ, ନିଆଁ ଭଳି ତାତିଯିବ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପୁଣି କୁଲ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେ ହଉଛି କଣ? ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନକାରୀ। ତାର ଜଳର ଧର୍ମ ହଉଛି ସେଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବର ଧର୍ମ କଣ? ଜୀବ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ସେ ହଉଛି ସେବକ। ସେ ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ, ସେ ମାଲିକ ନୁହଁ, ସେ ହଉଛି ସେବକ। ସେ ସେବା କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଗୋଟେ କୁକୁର ଧରିକି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମାଲିକ, ପଚାରି ଏଇଟା କାହା କୁକୁର? ନା ଏଟା ମୋ କୁକୁର, ମୁଁ ତା ମାଲିକ। ତୁ ତା ମାଲିକ? ହରିଗଲ। ଆଇ କୁକୁରର ତୁ ମାଲିକ ନା ତୋ ମାଲିକ କୁକୁର?
ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ନଉଛୁ, ଝାଡ଼ା ନଉଛୁ, ତା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ଧରିକି ବୁଲଉଛୁ, ତାକୁ ବିମାର ହେଲେ ଯାଇକି ମେଡିକାଲ ଦେଖେଇକି ଆଣୁଛୁ। ହେଲେ ମାଲିକ କିଏ? ଆରେ କିଏ ମାଲିକ? କୁକୁର ମାଲିକ ନା ତମେ ମାଲିକ? ସେଇଭଳି ଆମେ ଆମ ଘରେ ମାଲିକ ହେଇକି ବସିଛେ। ଆହେ ତମେ ମାଲିକ ନୁହଁ, ତମେ ହଉଛ ଦାସ। ଭଲ କେନି ବୁଝ। ତମେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାସ, ପୁଅର ଦାସ, ଜମିବାଡ଼ିର ଦାସ, କୁକୁର ବିଲେଇର ଦାସ, ଗାଈ ଗୋରୁର ଦାସ, ଏ ଦେଶର ଦାସ, ଗାଁର ଦାସ। ତୁମେ ହଉଛ ଦାସ, ତୁମେ ମାଲିକ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମିଛରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛେ, ମୁଁ ହଉଛି ମାଲିକ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଉଛ। ଥରେ ଦାସ ବନିଯାଅ, କାହାର? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାସ ବନିଯାଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର ଦାସ, ତୁମର ସେବକ। ତାପରେ ବିନ୍ଦାସ ହେଇଯିବ। କୃଷ୍ଣ ଦାସ ସଦା ବିନ୍ଦାସ, ମାୟା ଦାସ ସଦା ଉଦାସ। ଖଟି ଖଟିକିରି ପ୍ରାଣ ଯିବ, ଏମିତି ମୁହଁଟାକୁ ଲଟକେଇକି ବସିଥିବ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କର ଥରେ, ତମ ମୁହଁରୁ ହସ କେହି ଛଡେଇକି ନେଇପାରିବେନି। ଆମେ ସେବକ, ଆମେ କାହାର ସେବା କରିବା? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସେଇଟା ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଧର୍ମ ମାନେ ସେବା କରିବା। ଜୀବର ଧର୍ମ ହେଲା ସେବା କରିବ। ସିଏ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତର ସେବା କରି ଆମେ କିଛି ଲାଭ ପାଇବା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କର, ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ତୁମେ ମହା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଜଗତର ସବୁ ମାୟା, କେହି ନୁହେଁ କାହାର। ତମେ ଭାବୁଛ ମୋ ପତ୍ନୀ ମୋର, ମୋ ପୁତ୍ର ମୋର, କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି ଆଜ୍ଞା। କିଏ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି? ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ହାତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଲମ୍ବା ହେଇକି ବେଡରେ ପଡ଼ିଯିବ ନା, ଯିଏ ହାତ ଧରିକି ବାହାଇ ନଥିବ କି ବୁଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବ 4 ଥର, ଅହି ସୁଲକ୍ଷଣୀ କରୁଥିବ ମତେ, ମୋ ହାତ ବଜ୍ର କରିଥା, ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, କହିବ ବୁଢ଼ା କେତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତା, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ସବୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତମକୁ, କିନ୍ତୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ଦୁନିଆରେ କେହି ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି, ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରବଚନ ସରିଲା ପରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରାଯାଏ, ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ସବୁ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ସେଇ ଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ସାଧୁଆ। ସେ ସବୁଦିନ ଆସିକି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବନି, ପଳେଇବ ଉଠିକି। 2 ଦିନ ଗଲା, 3 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ବେଳକୁ ସାଧୁ ଧରି ପକେଇଲେ, ହରେ ରାଧୁଆ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବସିକି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ନ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଉଛୁ, ତୁ କଣ ପଳଉଛୁ? ରାଧୁଆ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଲା, କହିଲା ଗୁରୁଦେବ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋ ଘରେ ମୋର ବାପା ମା ମତେ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି। ନା ତୋ ବାପା ମା? ଆଉ କଣ ଏମାନେ ସବୁ ଅବା ପୁଅ ଆରାକ ନା କଣ? ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ନା ନା ନା, ମୋ ବାପା ମା ଭଳି ଜଗତରେ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି। ମୋ ବାପା ମା ମତେ ଚାତକ ଭଳିଆ ଅନେଇକି ଥିବେ, ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା, ବୋହୁ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା, ଖାଲି ପଚାରୁଥିବେ। ମତେ ଦେଖିଲେ ମୋ ବାପା ଶୋଇବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ମୋ ବାପା ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ। ଖାଲି ବାପା ମା ନୁହନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ଅଛି। ନା ତୋର ପତ୍ନୀ ଅଛି, ଆଉ କଣ ଏମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନାହିଁ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଲଗା, ମୋ ପତ୍ନୀ ମୋ ପତ୍ନୀ ଭଳିଆ ପତ୍ନୀ ନାହିଁ। ନା କଣ ରେ ତୋ ପତ୍ନୀ? ନା ମୋ ପତ୍ନୀ ହଉଛି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ମୁଁ ଗଲେ ଭୋଜନ କଲେ ସେଇ କଂସାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବ, ମୁଁ ନ ଖାଇଲା ଯାକ ସେ ଅନେଇକି ବସୁଥିବ। ନା ଓହୋ, ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ନା ହଁ। ନା ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର 2ଟା ପୁଅ ଝିଅ ଯୋଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଥା କହିବି, ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମତେ। ମତେ ଦେଖିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ, ବାବା ଆସିଲେ ମାନେ ଆମେ ଖାଇବୁନି। ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ମତେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଠି କେମିତି ଖାଇଦେବି? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଯାଇକି ଖାଏ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଆହା, ପୁରା ଅଠାକାଠି ଲାଗିଯାଇଛି ପୁଅର ଘର ସହିତ। ହଉ ହଉ ହଉ। କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତତେ ଘର ଲୋକ? ନା ହଁ। ନା ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଦଉଛି ନବୁ, ଆଜି ବେଳେ ବେଳେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମେଡିସିନଟା ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ନା କଣ ହଁ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ? ନା ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ମରିଯିବୁ ତୁ। ନା ମରିଯିବି? ନା ରେ ସତରେ ମରିବୁନୁ, ନାକ ବାଟେ ଆଉ ପବନ ଯିବନି, ଲୋକେ କହିବେ ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବୁ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଗଲେ ତତେ ବଞ୍ଚେଇବି। ନା ଏମିତି କଣ ପାଇଁ? ନା ପରୀକ୍ଷା କରିବା କିଏ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ଇଏ କଣ କଲା? ରାଧୁଆ ଧରିକି ଗଲା ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ମେଡିସିନ, ବେଳେ ବେଳେ ଖାଇକି ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛି, ଗଦଟାକୁ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଖାଇଦେଲା, ତାପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ଖଟରେ। ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସବୁ ହରିବୋଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଲାନି, ନାଡ଼ି ଚାଲିଲାନି, ସବୁ ସୁଖସାକ ଫୁସଫାସ ସବୁ ବନ୍ଦ। ହେଲେ ସକାଳୁ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ତା ପତ୍ନୀ ଉଠିକି ସେ ଗଲା ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ଗାଧେଇବାକୁ। ଆସିକି ଦେଖିଲା ସବୁ ଇଏ ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଇଏ ତ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠିକି ଯିବା କଥା, ଇଏ କଣ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛନ୍ତି? ଆସିକି ଠେଲିଲା, ହୋଇ କଣ ଶୋଇଛ? ଏପଟୁ ଠେଲିଲା, ଆସିକି ଆରପଟିକି ଗଡ଼ିଗଲା ରାଧୁଆ। ନାକରେ ସେଠୁ ଯାଇକି ନାକକୁ ଚିପିଲା, ନାଡ଼ିକି ଧରିଲା, ଆଉ ଚାଲିନି ଗାଡ଼ି। ସେଠୁ କାନ୍ଦିଲା, ମୋ ସଖା ସୁନ୍ଦର ଗଲା, ମରିଗଲେ, ବୋପା କଣ କରିବି, କାନ୍ଦିଲା ଗୋଡ଼ ହାତ ପିଟିକି। ତାପରେ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେ, କଣ ହେଲା ଝୁଅ? ନା ତମ ପୁଅ ଆଉ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି। ବାପା କାନ୍ଦିଲା, ମା କାନ୍ଦିଲେ, ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳ କେଡ଼େ କଥା କରିକି ଗଲୁ। ବୋପା କହିଲା, କୋଉଠି କାହା ପାଖରେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥୋଇଛୁ, କେମିତି ତୋ ଘରକୁ ଚଳେଇନି। ବୋପାକୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା, ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ ସଂସାର ଚଳେଇବ ବୋପା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦ ବଟାଳ ଚାଲିଛି।
तापर अड़ोसी पड़ोसी उठिले कांद कटा चलला जोरसोर तापर कोकई सज है कोकईरे नदी की बर्तमान मशाणी की नेबे हरिगल कोकईरे बांधी बुंदी की रेडी कर समय गुरु आसिक पहुंचले गुरु को जो देखले परिवार लोक डबल कांदिले ए गुरुदेव देखु केते सेवा करूला तुम सबुदिन प्रवचन शुणा जाऊला आउ राधा संसार ना कौ भगवान कौ जगन्नाथ अच्छा जगत में सबू मिछ धर्म फर्म मिछ एमती हो ना कांदिले विकटाल भाव गुरु आसिक पहुंचले कहले कांदना तुम राधुआ बंचो गाँ लोक आश्चर्य कहले राधुआ बंचो ना हाँ बंचो कि राधुआ कहीं जड़े मरिया पड़ो हरिबोल राधुआ बंचो कि जड़े मरिया पड़ो जड़े मरिले सी बंचो एथर समस्त चिंता पड़गला घर लोक जो कांदुले कांद ठक किना बंद हो गला कहले मरिबो किए बुढ़ा बुढ़ी अना अनी हेले किए बोपा माँ राधार बोपा माँ बुढ़ी कहूँ अरे बुढ़ा अनैचु कौन जल जल कर तोर तो डेट गलानी तू मरले पुओ बंचबो बुढ़ा कहते मु कौन मरिया को मना करछि कि मु मरीजी जदि पुओ बंचबनी बोले पुरुष शून्य हो घर आलो बुढ़ी तोर तो किसी काम नहीं बहुत रांधि बाड़ी दौचे आम खाऊ तू मरी जा बुढ़ी कहते मु मरी जाती मो पुओ मत प्राण ठार बड़का भल पाचे मु मरीगले मो पुओ बंचिले हा माता कही प्राण छाड़ी जीव तापर समस्ते कहले तू तो स्त्री किए पत्नी पतिव्रता नारी अहिसुलक्षणी है कि तू जीव मशाणी की तू मरी जा तो स्वामी बंची जाऊ स्त्री कहला मु कौन मरिया को मना करछि कि मु आज मले पर तुम पुओ बंचबो काली आ गोटे बाहा की घर को धरिक आइबो मोर कुना कुना पिला दीटा को ताकू किए पचारिबो सेथे मो पुओ झियो को मुह को देखिके मु मरिबी नहीं आ पिला मानु किए कह मरिया को हेले आंकर आ मरिबा को भाग छिड़लानी हेले सुनुची से किए कोकेरे बंधा की सब सुनुची कारण प्राण जाई ना मेडिसिन खाइची हरिगल सब ठक ठक करके शुणुचु सी शेष घर लोक बढ़िया बढ़िया विचार कले कौन विचार कले घर लोक कले देख साधु महात्मा तुम तो आगू किए ना कि पछू किए ना तमें मरी जा मो पुओ बंची जाऊ यही कथा शोवा राधुआ शुणुची तापर गुरुदेव कहले मु मरिया दरकार नहीं तमें मरिया दरकार नहीं राधुआ बंचब मुणिर आ गोटे मेडिसिन बाहर कर राधुआ को शुंगे देले राधुआ सांगे सांगे कोकई उठिकी बसला लंबा है कि दंडवत मारला गाँ लोक परिवार लोक कहले आहा कि प्रेम करुच मत तुम सब यही प्रेम सब जना पड़ा मु लंबा है कि शोक सब शुणुली कि माँ कि बोपा कि पुत्र कि पुत्री किए गाँव गाड़ी चलुला समय सब आमर गाड़ी बंद हो गले कहीं नुहे कहार हरिगल तापर राधा कहला गुरुदेव मु जानी पारली प्रकृत में केते भल पाती जगतर लोक माने आपण को कहउछन पर मो पाई मरिया पाई मु आज ठारू ए लोकंग पाई मरिगले आपण संगे मु पळीबी जे मो पाई मरुथला मु ता पाई मरि जिबे जगतरे गुरु कहले अरे राधा मु तते नबा पाई शिक्षा देउ नथली ए घर परिवार को छाड़िया पाई मु कह नथली घर परिवार भितर रह किंतु जो फेबिक्विक अठा भलिया लागी कि रहिचु मो बापा मो माँ मो जमी मो बाड़ी मो स्त्री मो पिला एते आ जॉइंट हो ना अरे भलो हाँ भावटा एते बढ़ा ना रे धन भावटा बढ़ा भावग्राही पाखरे ये सब 2.5 दिनिया संपर्क ना नहीं तू जिंदी तो पुओ को भल पाउथलु तो पुओ मध्य ता पुओ को भल पाइबो तते भल पाइबो नहीं पाइबो किए नाई ना सेमिति संसार चली संसार चक्र यही जगत रे प्रकृत रे भल पाइबा लोक केही नाहंती किंतु जड़े प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कला ठाकुर कालिया ठाकुर सी भल पाती जगत रे समस्त सी जी भल पाती जगत रे किए आमको भल पाई पारे ना थे भल पाई देखुनु आ भगवान को छाड़ी जगत रे तुम जहाँ को भल पाइब धोखा खाइब और कांदिब आम लेखिकी देदेबू आपण मानू धन को भल पाइच मान को भल पाइच नारी पुरुष पुरुष नारी के भल पाइच जहाँ को भल पाइच तापाई तुम कांदिब किंतु जगन्नाथ को जे भल पाइब ता आखिरे केबे हेले लुह रहबनी सी हसिबो सब दुख देले सुख देले सब बेले हसिबो सी ई होची जगन्नाथंगर प्रेम सेताई चैतन्य महाप्रभु आसी से प्रेम प्रदान करिया पई ए मिछि मिछिका जो माया रे आमे सब बाया हे कि बुलुचे एथिरे पेट पुरिबनी आज्ञा एथिरे पेट पुरिबनी ए धन संपत्ति चाकरी बाकरी कोठा बाड़ी आमे बहुत देखिचु सबुठी लुह अछि जंत्रणा अछि ना नहीं सुख कोठी नहीं स्वधर्म भागवत धर्म सनातन धर्म होछि जगन्नाथ सेवा भगवान को सेवा करो सुदामा ब्राह्मण दरिद्र भलिया बंचिले मध्य आपण हसुथिबे कोटिपति हे गले मध्य
ଆପଣଙ୍କର ମାନ ଅଭିମାନ କେବେ ହେଲେ ଆସିବ ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ସେଥିପାଇଁ ହରିଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାୟାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏଇ ମେଡିସିନ ଯିଏ ଖାଇବ, ତା ଦେହରୁ ମାୟାଟା କଟିଯିବ। ମାୟା ମାନେ କଣ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବ ନା କଣ? ନା, ଘର ସଂସାର ଚାକିରି ବାକିରି ସବୁ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଉକୁଟି ଆସିବ ସବୁବେଳେ। ମନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କାହାର ପୁଅ, ଆମେ କାହାର ବାପା, ଆମେ କାହାର ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା। କିଏ କହୁଛି ତମେ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବନି ବୋଲି? କର, କିନ୍ତୁ ପରମ ଧର୍ମ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। ତାକୁ ଛାଡି ଆଉ ଏ ଯେତେ ଧର୍ମ କରୁଛ ଇଏ ସବୁ ଅଠେଇ ଦିନିଆ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ଜୀବନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରୁନି, ଆଉ ଯାହାର ସେବା କରୁଛ କର, କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ଲାଭ ମିଳିବନି? ନା, ମିଳିବନି। ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ଶୂନ ମିଶାଣ ଶୂନ ମିଶାଣ ଶୂନ ମିଶାଣ ଶୂନ ସମାନେ କେତେ? ଶୂନ। ଆଉ 100ଟା ଶୂନ ମିଶାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ, 1000ଟା ଶୂନ ମିଶାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ। ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ 5ଟା ଶୂନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଡଷ୍ଟର ନେଇକି ଶୂନ ଲିଭାନ୍ତୁନି। କଣ କରିବେ? ଖାଲି ସେ ଶୂନ ପଛରେ ଗୋଟେ 1 ଲେଖିଦେବେ। ହରିବୋଲ। ବାସ୍, କଣ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଟେ ଶୂନ ହେଇଯିବ 10, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୂନ ହେଇଯିବ 10 10 100। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେ ସେବା କରୁଛେ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛେ, ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛେ, ଗାଈ ପାଳନ କରିଛେ, ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ, କର, ମନା ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ଧର୍ମ ତମର କାମରେ ଲାଗିବ ଯଦି ପଛରେ 1 ଥିବ। ସେଇ 1ଟା କିଏ? ସେ 1 ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଜୀବନରେ 1 ନାହିଁ, ତା ଜୀବନରେ ସବୁ ଧର୍ମ ବେକାର, ଆଉ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ନୃଗ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସେ ଷ୍ଟୋରି। ରାଜା ମହାଦାନୀ, ସକାଳ ପାଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସହସ୍ର ଗାଭୀ ମାତାଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଦାନ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇକି ଗଲା 100 200 ଗାଈ। ତାପର ଦିନ ପୁଣି ସକାଳ ପାଇଲେ ଆଉ ଥରେ ରାଜା ଦାନ ଦବାକୁ ବସିଲେ। ବାଇଚାନ୍ସ ଯୋଉ ଦାନ ଦେଇଥିଲା ଗାଈ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ରାଜା, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ରାଜାଙ୍କ କୁଆରରେ ମିଶିଗଲା। ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦାନ ଦେଇଦେଲେ ରାଜା। ଗୋଟେ ଗାଈ କି ଥରେ ଦେଇଥିଲେ ଦାନ, ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗାଈଟା ଚରୁଛି ବାହାରେ, 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି ମୋ ଗାଈ, ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି ମୋ ଗାଈ। ନା ରେ, ମତେ ତ କାଲି ଦେଇଥିଲେ ଦାନ, ନା ମତେ ତ ପହରଦିନ ଦେଇଥିଲେ ଦାନ। 2 ଜଣ ଯାକ ଗାଈଟାକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ କୋଉଠିକି? ମହାରାଜ ନୃଗଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିଲେ ହଇଏ ରାଜା, ତମେ ଏଇ ଗାଈଟା ତ ମତେ କାଲି ଦେଇଥିଲ। ନା ହଁ ଦେଇଥିଲି। ସେ କହୁଛି ମତେ ତ ଏଇଟା ପରଦିନ ଦେଇଥିଲ। ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦେଇଦେଇଥିବି। ନା 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 ନା, ଦେଇଦେବି ଥେବି ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ ମତେ ଦେଇଥିବା ଗାଈ ତାକୁ ଦେଲ? ରାଜା କହିଲେ ଯଦି ବାଉଳାରେ ଦେଇଛି, ସେଇ ଗାଈ ପାଇଁ ଆଉ 100 ଗାଈ ଦେବି ନା? 100 ଚଳିବନି, ମତେ ସେଇ ଗାଈ ଏକା ଦରକାର। ହରିବୋଲ। 2 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝଗଡା କଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଗୋଟେ କୁର୍କଲାସ ହେଇଯା। କୁର୍କଲାସ ମାନେ କଣ? ଝିଟିପିଟି। କହିଲେ ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ହେଇଯା, ତୋର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେ ଝିଟିପିଟି କୋଉଠି ପଡିଲା? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଭିତରେ ପଡିଥିଲା। ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେ ପେଣ୍ଡୁ ଯାଇକି କୂଅ ଭିତରେ ଗଳି ପଡିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ କୁର୍କଲାସ। ତାପରେ ଯାଇକି ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ହେ ବାପା କୃଷ୍ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏଡ ବଡ କଣ ପଡିଛି କୁର୍କଲାସ। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ହାତ ବଢେଇକି ସେ କୁର୍କଲାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ତାପରେ ରାଜା ନୃଗ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ହେଲେ ଦାନ ଦେଇଥିଲା ରାଜା କେତେ, କିନ୍ତୁ କଣ ମିଳିଲା? ଅଭିଶାପ ମିଳିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ କହିବା କଥା ହଉଛି, ଜଗତରେ ଯେତେ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ଯଦି ଜଣେ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ଦାନ ଧର୍ମ କିଛି କାମରେ ନୁହଁ। ଅସୁର ମାନେ ବହୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାନ ଧର୍ମ କିଛି କାମରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କର, ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସେବା କର, ମନା ନାହିଁ। ଦେଶ ସେବା କର, ଜାତି ସେବା କର, ମାନବ ସେବା କର, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ଆଗେ କର। ଆପଣ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିବା କଣ ଦରକାର? ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କଲେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟତାଟା ପାଇବେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ନ କରି ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ତାହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବ କି ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ମାରିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ଯାଉଛୁ ଥରେ ଗୋଟେ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ସେ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ଆମର କହିଲା, ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା ରେ? ନା ଗୋଟେ ମହୁଲି ବୋତଲଟେ ମୁଁ ନେବି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏମିତି କଣ କଥା କହୁଛୁ?
अरे आमे ऑटो नहीं कि आसीचे चैतन्य महाप्रभु आम पाखे अच्छा संकीर्तन पार्टी आमे आ तू कौन महुली नबू ना आज्ञा महुलीटा किसी दोष ना तो मुझे कि दोष ना मदटा को तू आणिक चैतन्य महाप्रभुर ये भितर पूरे संकीर्तन मंडली भितर ना आज्ञा मो नुह महुली मो बापा पियंती महुली मो बापा नेबी बोले कौन से दोष मो बापा सकाल पीले महुली टिके टिके खाऊची मुझे महुली टिके देवी बोले मोर एटा पाप हबा ना पुण्य हम आपण मैंने कहतु देखिया तमें बापा सकाल पाइले टिके माछ टिके मांस टिके अंडा टिके मद टिके पिउची बापा पूर्व अभ्यास अच्छी तमें तांकर योग्य पुओ हेले बापा कहूँ पुओरे मल्ला समय मत माछ टिके आ ओष टिके दबुटी आणिक टिके माଳ महुली टिके हेले तमें नहीं दब ना दबन दब ना नहीं पार्टी सिना खोलुनी अधा लोक कहे हाँ देबू बोली हाँ कि नहीं मन डाकुथब आए मल्ला समय कौन मल्ला पर पूरा जह्नी भात जो देवे से गुड़ा कुदे से मद टे ढाली दौथे अरे मद कहीं ढालच ना मो बोपा मद पिउला ये जह्नी भात टे मद पकईदे मो बोपा पीकी स्वर्ग को पलैब निशुणी पकड़ तुम्हें मद पी दे ये हूँ सेवा ही जगत आम जानूने जगत सेवा केमिति करवा पिता माता कौन ये सेवा मृत्यु समय से आमिष खुआब अरे सुपुत्र जे महाप्रसाद दब निर्माल्य देले निर्माल्य खाई से उद्धार पाइबे ना मोर जीव परा डाकुची माछ खाया जीव डाकुची आत्मा डाकुची तुम ना कि वाह कि ज्ञान देख आत्मा डाकुनी ये जो जीव ये कहूँ मांस खाइबी आ भितर आत्मा बसी से छटपट हो महाप्रसाद दरकार हरिनाम दरकार किंतु अंधार घरे पूरे देखिए इंद्रिय माने कौन कर पाप आचरण कर आत्मा को भिड़िकी नहीं नरक को जाऊँ से पाप कौन पुण्य कौन सेवा कौन धर्म कौन ये सब आम जापर ना भगवान को सेवा करो ताहले तुम्हें जगत समस्त को प्रसन्न कर जगन्नाथ सेवा न कर से जगत क्या सेवा देकी संतुष्ट कर तेणु मनुष्यर कर्तव्य हूँ सकाल पाइले स्नान शौचादि कर्म छोड़ी आगे भगवान को प्रणाम करने दरकार आम गोटे चुटकुला कहू सब कि सकाल पाइले 1000 काम 100 काम छाड़ी आगे स्नान करेंगे 100 काम छाड़ी कौन करेंगे स्नान करेंगे गाधे पकेबे सकाल स्नान करेंगे आउ 1000 काम छाड़ी कौन करेंगे भोजन करेंगे 100 काम छाड़ी गाधेबे 1000 काम छाड़ी खाइबे आउ लक्षे काम छाड़ी कौन करेंगे शोइबे हरि बोल न शोले देह खराब हो से स्नान करवा खाइबा और शोइबा ये जरूरी आउ गोटे काम छाड़ी गोटे काम करेंगे कौन से हरि भजन करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जम जो दिन आसवे से कहबनी खाइचु ना नहीं बोली पचार कि आए खाइच ना नहीं तुम नवाक आसचे मु खाई था न खाई था गाधे था न गाधे था सी देखनी शोई था न शोई था किंतु गोटे कथा जम पचार हरि भजिचु हाँ जदि हरि भजिचु बोले तू उद्धार पाइजु आज हरि भजिनु आउ जेते काम करते टाणी टाणी चम दौड़ी पकई नहीं ते से सकाल पाइले भगवान नाम जप करो ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे कि अछि पर तीतिरे ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे कि अछि पर तीतिरे कमल जल दल जीवन टलमल कमल जल दल जीवन टलमल भजन हरि पद नीति रे आहा भजन हरि पद नीति रे आचार्य माने कहउछंती धन जौवन पुत्र परिजन इथे की अछि परतिथि रे आई एटा को नेले कोन हबो कमल जल दल जीवन टलमल मनीष जीवन टल 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 हो पद पत्र पानी थिला बढ़िया काली किए मरियो कार ग्यारंटी नहीं का मुंड लिखाई के आई का मुंड लिखाई के केते मरियो बोली केबे मरिबा ठिकाना नाही ताले कोन करबा ना गोटिए काम कर भगवान को नाम कर सकाल पाइले कमल जल दल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे भगवान को नाम टिके नौ थाओ खाइच कि नहीं किए देखिबेनी सोइच कि नहीं किए देखिबेनी
ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ସକାଳ ପାଇଲେ ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭଗବତ ସ୍ମରଣ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଳି ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ବି ଭଜନ କରୁଛୁ, କଣ ଭଜନ କରୁଛ, କାଠୁ ଶିଖିଛ ଭଜନ? ଆମେ ବି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ଭଜନ କରୁଛୁ। ତମେ ଜପମାଳ ଦେଇକି ଟପର ଟପର କଲେ ଆମେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଜପୁଛୁ। ହରିବୋଲ। ମନ ଇଚ୍ଛା ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ କାମ କରିବନି ଆଜ୍ଞା। କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିକି ମେଡିସିନ ଖାଇବ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଠିଆ ହବ। ସେଥିପାଇଁ କୋଉ ମେଡିସିନ କେମିତି ଖାଯାଏ ଡକ୍ଟର ଲେଖିଛି। ଯିଏ ହରିନାମ ଆଣିଛି ସିଏ ଲେଖିଛି କେମିତି ହରିନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, କଳି ଯୁଗରେ କେମିତି ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭଜନ କଲେ ହବନି। ମୋ ମନକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଏମିତି କଲେ, ତା ମନକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ସେମିତି କଲା, ସେମିତି କେମିତି ହବ? ସେମିତି ହବ କି? ଧାନ ଚାଷ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପାଗ ରହିଛି, ଯୋଗ ରହିଛି। ତମେ ଯାଇକି ଖରା ଦିନେ ଏବେ ଯାଉନ ତଳି ପକେଇବ, ହବ କି? ତଳି ପକେଇଲେ ଆଉ ପୁରା ବର୍ଷା ନାହିଁ, ପଡିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ବେଳ କାଳ ଲଗ୍ନକୁ ନେଇକି କାମଟା କଲେ ସଫଳ ହବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ହରି ଭଜନ କେମିତି କରିବ କଳି ଯୁଗରେ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସାଧୁ ରୂପରେ। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା କଳି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟର କଣ ଧର୍ମ ରହିଛି, କଳି ଯୁଗରେ କଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଭାଗବତରେ କହିଲେ କୃତଚେ ଧାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରେତୟା ଯଜତେ ମଖେଇ ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କୌଲ ତତ ହରି କୀର୍ତ୍ତନାଥ। କୃତଚେ ଧାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା ଧ୍ୟାନ ଯୁଗ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା ଧ୍ୟାନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। এই সত্য যুগর অসুর হচ্ছে হিরণ্যকশিপু, কোন কলা যাকে মন্দরাচଳରେ তপস্যা কলা, কারণ তপস্যা ଥିଲା যুগ ধর্ম সত্য যুগরে। নর নারায়ণ ভগবান আসলে তপস্যা কলে সহস্র কবচକୁ বদ্ধ করিয়া পাই, সত্য যুগর কথা। সেতে সত্য যুগরে গোটিয়ে মার্গ যুগ ধর্ম ଥିଲା তপ, কৃতচে ধায়তে বিষ্ণু। কিন্তু কলি যুগরে আমি তপস্যা করি পারিবা ନାହିଁ, কারণ তপস্যা করিয়া পাই হেলে মিনিমাম 10,000 বর্ষ দরকার। 20,000 50,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ହଜାର ବଞ୍ଚିବା ବର୍ଷ? କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ତମେ? 100 ବର୍ଷ। 100 ବର୍ଷରେ କି ତପସ୍ୟା କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ତପସ୍ୟା କଳି ଯୁଗରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୃତଚେ ଧାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରେତୟା ଯଜତେ ମଖେଇ। ସତ୍ୟ ପରେ ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା। ତ୍ରେତୟାରେ ହଉଛି ଯଜ୍ଞ, ମଖା ମହୋତ୍ସବା ଯଜ୍ଞ। ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ବି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ। ଲାଜର କଥା, ଏହି ଯଜ୍ଞରେ କିଛି ଫଳ ଫଳିବନି। ଆପଣ କହିବେ ଯଜ୍ଞରେ ଫଳ ଫଳିବନି, 5 ଦିନିଆ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସତ, ଆମକୁ ମିଛ, ଇଏ ସବୁ କିଛି କାମ ହବ ନାହିଁ। କଣ କିଛି କାମ ହବ ନାହିଁ? କାରଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ଯଜ୍ଞରେ 3ଟି ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ପୁରୋହିତ, ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ଶୁଦ୍ଧ ପୁରୋହିତ ଦରକାର। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚିତ ପୁରୋହିତ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ରବ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ଦେଶୀ ଘି ଦରକାର। ଅଛି କଳି ଯୁଗରେ ଦେଶୀ ଜିନିଷ, ଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସବୁ ଓମ୍ ଫେଡ୍। ଓମ୍ ଫେଡ୍, ଯେମିତି ଓମ୍ ଚାଲିଗଲେ ମନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନା, ସେମିତି ଓମ୍ ଫେଡ୍ ବସ୍ତୁ ସବୁ। 1 ନମ୍ବର ଘିଅ, 2ୟ ନମ୍ବର ଘିଅ, 3ୟ ନମ୍ବର ଘିଅ। ଏଇ ଘିଅ କିଲୋ 300, ଏଇ ଘିଅ କିଲୋ 400, ଏଇ ଘିଅ କିଲୋ 600, ଏଇ ଘିଅ କିଲୋ 1000। ଏଇ ସବୁ ଘିଅଟି 1000, 1200, 1500 କଣ ବତଉଛ? କଣ ବୁଝିପାରିଲା ନା? ସବୁ ନମ୍ବର ଦିଆ ଜିନିଷ ଏଠି 1 ନମ୍ବର କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳିବେନି, ଉପଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିବନି, ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବେନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକପତ୍ନୀବ୍ରତ ଧର, ରାଜର୍ଷି ଚରିତ ସୂଚି, ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଲେ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଯାଇକି ଫଳ ଫଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯଦି ହବ ଯଜ୍ଞ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ, ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ ବସିବ ନା ଯିଏ ଅଧିକ ଡୋନେସନ ଦବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ମୋଡି ମାଡ଼ିକି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିବେ ତା ନାଁଟା ସୁଜା, କାରଣ ସିଏ ବସିବ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ଅଧିକ ଦବ। ଯାହାର ଦକ୍ଷିଣା ଅଧିକ ସିଏ ହେଲା କର୍ତ୍ତା। ଗୁଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ସିଏ କର୍ତ୍ତା। ଘଡ଼ିଏ ଛାଡ଼ି କତ ଘରେ ସିଗାରେଟ ଟାଣିଲୁ ଟାଣିଦେବି, ହରେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇଦେବି ଆଣିଲୁ। ଆରେ କି କର୍ତ୍ତା ହେଇଛ ତମେ? ଘଡ଼ିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ ତମେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରିପାରୁନ, ଆଉ ଫଳ କଣ ଫଳିବ ସେ ଯଜ୍ଞରୁ? ସେଥିପାଇଁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଆମେ କହୁନୁ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହିଁ, ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ, କି ସେଇ କର୍ତ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଯଜ୍ଞରୁ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଯଜ୍ଞ କରାଗଲା, ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞ ସରୁ ସରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏବେ କେତେଟା ଚରୁ ବାହାରିଲାଣି ଯଜ୍ଞରୁ? ସେଇ ସମୟରେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ସମୟରେ ଅଗ୍ନି କାଠକୁ
ଗ୍ରହଣ କରି ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିକି ଅଗ୍ନି କି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କର୍ପୂର ଘିଅ ପକେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କାଠରେ ନିଆଁ ଜଳୁନି ଘଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହରିବୋଲ। ଇଏ ଆମେ ବାହୁଲ୍ୟ କରୁନୁ, ଇଏ ନିନ୍ଦା କରୁନୁ। ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦବା ଦରକାର ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅଧା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବେ, ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଦରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ। ଏବେ କୋଉ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ? ନଉନ କାହିଁକି? ସବୁ ବର୍ଷ ତ ନଉଛ, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କମେଇକି ନେଇ ଆର ବର୍ଷକୁ ନବା। ଏମିତି ଭିଡି ଟାଣା ହେଇ ହେଇ ଯଜ୍ଞରେ ଯାଉଥିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଥିବେ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତ, ଏମାନେ କହୁଥିବେ ନାଇଁ ସେତିକି ନେଇଥ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କହିବା କଥା? ସେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞର ବିଧାନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏତେ ଦାନ ଦବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ହସି ହସି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କରି ଯିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ଯିବେ ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞରୁ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ। କୃତଯେ ଧାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରେତୟା ଯଜତେ ମଖେ ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଥିଲା ସେବା, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ବସେଇକି ସେବା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆପଣ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ କାହିଁ ସେବା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ? ଏ ଯୋଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗଣେଶ ମେଢ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମେଢ ସବୁ ଚାଲିଛି, କି ପୂଜା ହେଇଏ? ଇଏ କଣ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି କି? ସବୁ ଆମର ପୂଜା ହଉଛି। କୋଉ ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ? କି ଭକ୍ତି ଭାବ ଅଛି ଆମର? ଆମକୁ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛେ। ସେ ଦେବତା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ଯାଏ ଆସେ ନା। ଆଉ ଭକ୍ତି କଥା କଣ କହିବା? ଭକ୍ତି କଥା ଶେଷ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭସାଣି ଦିନ। ନା ନାଇଁ, ଏମିତି ଓଷ ପକେଇକି ପିଲେ ନାଚିବେ, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରିବେ ଡିଜେ ବଜେଇକି। ଭଗବାନ କହିବେ ଆଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏକା ପକ୍କା। କି ଭକ୍ତରେ ବାପା ମୋର। ଏସବୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆଜ୍ଞା। ନଶାପାନ କରିକି ପୂଜା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଡିଜେ ବଜେଇକି ପୂଜା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ କି ପୂଜା? ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ବଜେଇକି ଡିଜେ ବଜେଇକି ତମେ ନାଚ କରିବ, ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମେଢ ବସେଇବ, ତାଙ୍କର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଇଏ କଣ ପୂଜା? ଇଏ ବିଧିବିଧାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲ ଦେବତା ପୂଜା କେମିତି କରାଯାଏ, କିଏ କରୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ଦେବତା ପୂଜାର ବିଧାନ? କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଖାଲି ବଡ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବ, ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଠୁ ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ, ତାଙ୍କ ଟେଣ୍ଡଠୁ ଆମ ଟେଣ୍ଡ ବଡ। ତାଙ୍କର ରାମଲୀଳା ଆଣିଲେ ଆମର ଭାରତ ଲୀଳା ଆଣିବ। ଏଇଟା ତ କମ୍ପିଟିସନ ଆଉ। ଟେଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେବା ନାହିଁ କଳି ଯୁଗରେ। ଆଉ ମା ମାନେ ସବୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟାକେ ଏକ ବେକ ତ ଖାଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝାଡୁକୁ 5 ଜଣ ଲାଖେ ବସିକି ଝାଡୁ ମାରିବେ। ସେ ଯାହା ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଗୋଡି ବାଲି ଥିବ ସବୁ ଉପୁଡିକି ବାହାରି ପଡେ ସେ ମାସଟାକ। ଯେମିତି କାର୍ତ୍ତିକ ସରିବ, ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ କି ନା ନାଇଁ, କଣ କହନ୍ତି କାଶିଆ ନାହିଁ କି କପିଳା ନାହିଁ। ସତ ନା ନାଇଁ କହୁନ? ସେଇ ମାସଟା ଯେମିତି ଖାଲି ଉପରୁ ଗଳି ପଡୁଛି ଧର୍ମ ରାଗ। ଆଉ ସେଇ ମାସ ଯେମିତି ସରିବ, ତାପରେ ତ ଛାଡ ଖାଇ ଆଉ। ମାସଟା ଆଗରେ ଯେତିକି ଖାଇ ନଥିବ, କାର୍ତ୍ତିକ ପରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ତାର ଡବଲ ଖାଇଯିବେ ଲୋକ ଆଉ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ନା ଯଜ୍ଞ କରିହବ, ନା ତପସ୍ୟା କରିହବ, ନା ସେବା କରିହବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଳି ଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ ହଉଛି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଳି ଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ ହେଲା ହରିନାମ। ଆମେ ହରିନାମ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବା। କହିଲେ ଦୋଷ ନିଧି ରାଜନସ୍ତି ଏକ ମହାନ ଗୁଣ, କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଦେବ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ପରମ ଭଜେ। ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ। କଳିଟା ହଉଛି ଦୋଷର ସାଗର। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଦୋଷ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। ଏବେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ତପସ୍ୟା କଥା, ଯଜ୍ଞ କଥା, ଦାନ କଥା, କୌଣସି କାମ ଆପଣ ସଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ଜଣେ ଭାଇ ଆମର, ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଠେଲା ଗାଡି ଲଗେଇକି ବହି ବିତରଣ କରନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ପର୍ଦା ଏମିତି ଲଗେଇଥିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ନୀଳ କଲରର ପର୍ଦା। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯଦି ଜଣେ ନଶାପାନ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଦାନ ଦବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ହବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶୂକର, ଯିଏ ନବ ହବ ସିଏ ହବ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୁକୁର। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଦାନ କଥା? ତମେ କହିବ ମୁଁ ଦାନ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦାନ କାହାକୁ ଦଉଛ ତମେ? ଦାନ ଗ୍ରହିତା କଣ ନେଇକି କରୁଛି ସେ ଦାନ? ତମ ଦାନଟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ସେ ମଦ ପିଉଛି, ନଶା ପାନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତମକୁ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ ତାର। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ଦାନ ଧର୍ମ ଚାଲିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହଉଛି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଧନ ଥିଲେ ସିନା ଦାନ କରିବ, ବଳ ଥିଲେ ସିନା ତପସ୍ୟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ବଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଜାତି ଦରକାର ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହରିନାମ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଚଣ୍ଡଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ହରିନାମ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏ ହଉଛି ଯୁଗ ଧର୍ମ। ଛୁଆ ଛୁତି ଜାତି ଗତି କିଛି ନାହିଁ।
हरिनाम संकीर्तन पाई मला मुतुरिका छुतुरिका किछि नाही समस्त भगवान कर नाम नहीं पारिबे कली जुगर जुग धर्म हला हरिनाम संकीर्तन ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନବ ତା ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହୁଏ ଇଏ ହେଉଛି ମେଡିସିନ ଆପଣ ନାମ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଚିତା ତିଲକ ମାରିକି ଆଗରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ମାଂସ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଶା ଖାଉନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବ ତା ସେ ଆମିଷ ଚାଲିଯିବ ତାକୁ ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବନି ବିଡ଼ି ମଦ ପାନ ଗଞ୍ଜେଇ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଯିବ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ଏତେ ଶକ୍ତି ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମିଛ କହୁନା ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ହରି ନାମ ଆଉ ସେ ହରି ନାମ କେମିତି ନବ କଣ କରିକି ନବ କେଇଭଳି ଭାବରେ ନବ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ବତେଇ ଦେବୁ ଶିଖେଇ ଦେବୁ नो ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ ହରି ନାମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ହରି ନାମ प्रभु कहे कहिलाम एही महामंत्र प्रभु कहे कहिलाम एही महामंत्र एहालय गिया सबे करिया निर्बंध एहालय गिया सबे करिया निर्बंध एहा होइते सर्व सिद्धि हइबे सबार एहा होइते सर्व सिद्धि हइबे सबार सर्वक्षण बल इथे विधि नहीं आर सर्वक्षण बल इथे विधि नहीं आर आचार्य माने कहउचंदी चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण कलिजुगर हरिनाम नहीं कि आसिला कौन कहउचंती कले प्रभु कहे कहिलाम एही महामंत्र एहा लय गिया सबे करिया निर्बंध को नाम को नबो कलिजुगरे को नाम होची जुग धर्म ना हरिनाम महामंत्र आउ दुनिया रे 12 भेराइटी मंत्र अछि आज्ञा किए कहउची मु एई मंत्र नउची किए कहउची मु सेई मंत्र नउची ता पई कंपनी दाई नाही ब्रांड कंपनी होचे हरे कृष्ण महामंत्र सबु शास्त्र रे लिखा हेची एई मंत्र पाठ करिवो ताहले शास्त्र तम कथा बुझिवो आ मन ढंग रे जदी किछि मंत्र पाठ करतो ताहले ता पई कंपनी दाई नाही कोन बुझि पारछो कि नहीं सेते शास्त्र गुरु को निर्देश रे मंत्र जप करो ताहले तुमको फल मिलिबो महाप्रभु कहले कोन महामंत्र महामंत्र कोटा आज्ञा कोटा महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये कुछ महामंत्र सेते जीवन रे जदि भगवान को नाम को जने ग्रहण करबो ए महामंत्र को ग्रहण करिवो ताहले ता हृदय शुद्धिकरण हबो ता ठारू माया चली जीवो हेले केमिति महामंत्र को नबा ना चैतन्य महाप्रभु कहले निर्बंध करिया नियो प्रभु कहे कहिला म एही महामंत्र एहा लय गिया सबे करिया निर्बंध सबे माने समस्ते समस्ते बापा जप करिवो माँ जप करिवो झियो जप करिवो पुओ जप करिवो घरे समस्त भगवान कर नाम जप करो किए जने छाड़ीवा दरकार नै समस्ते जेमिति भात तरकारी डाली समस्ते खाउ जो पुओ झियो बापा माँ सबु ये शरीर पई आहार सेमिति आत्मा पई आहार होची नाम जदि नाम को आम ग्रहण करबा हमर आत्मा रे आनंद पाइबा आमे परम शांति पाइबा मन पवित्र हबो निर्बंध करिया निर्बंध माने कोन आज्ञा निर्बंध होची कि नै आपन गाँ रे आज काले निर्बंध नाही सब तो बाहर जे जावाटे करछनी किंतु होची गोटे गोटे निर्बंध माने कोन बाहाघर पूर्व गोटे निर्बंध हुए निर्बंध हे गला परे झियो संख्या बेले बेले पिंधे निर्बंध माने अथा बाहाघर थरे निर्बंध हे गला माने आउ अन्यत्र झियो बाहा ही पारिबो नाही सते महाप्रभु कहउचंदी आमे हरि नाम सहित निर्बंध करि नबा कि मु हरि नाम छडा आउ किछि जाने ना मोर पति होउची से मोर परमेश्वर होउची हरि नाम भगवान कर नाम छडा मते आउ किछि जणा नाही प्रभु कहे कहिला म एही महामंत्र एहा लय गिया सबे करिया निर्बंध करी भगवान कर नाम को नियो आपण माने देखु नांती हमरो जो भक्त माने अछंती प्रतिदिन से माने भगवान कर नाम जप करछंती प्रतिदिन निर्बंध आमे करिचु आमे शपथ ग्रहण करिचु न खाइले न खाइबु न गाधेइले न गाधेइबु किंतु भगवान कर नाम प्रतिदिन आमे गोटे घंटा जप करिबु ये हला निर्बंध कोन बुझी परछंती हरे कृष्ण
মା ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛ ନା ନାଇଁ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛ ତମେ ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ କାକର ହଉ ଗ୍ୟାସ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ ତଥାପି ରୋଷେଇ କରିକି ଥୋଇଲେ ତ ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ସବୁ ଖାଇବେ ନା ନାଇଁ ଯେମିତି ରୋଷେଇଟାକୁ ତମେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ନିର୍ବନ୍ଧ କର ସକାଳ ପାଇଲେ ମୁଁ ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହଉ କି ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନ ନେଇକି ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସେମିତି କିଏ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହଉଛି ଗାଁରେ 8 ପ୍ରହରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନାମ କରିବା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ସରିଲେ ତାପରେ ନାମ ବନ୍ଦ ଆମ କାମ ଚାଲୁ ନା ନା ନାମ କର କାମ କର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କର ତାହେଲେ ଦେଖିବ ମେଡିସିନ କେମିତି କାମ କରୁଛି ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଥିବା କାମ କ୍ରୋଧ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବା ନାମ ଗ୍ରହଣ କର ଆଉ କଣ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ନା ଏହା ହଇତେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହଇବ ସବାନ ଯଦି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ତା ଜୀବନରେ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଯିବ ଯିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିବନି ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କର କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହିବେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଜପ କରିବେ ସେମାନେ ତ ପାଠ ପଢିବା ପିଲା ଆଉ ସେମାନେ ତ ପାଠ ପଢିବା ପିଲା ଜପ କରିବେନି ଆଉ ତମେ ତ ଘର ସମ୍ଭାଳୁଛ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛ ତମେ ଜପ କରିବନି ଆଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଗଲେ ତ ଦାନ୍ତରେ ପଡିବନି କି ପାଟିରେ ପଡିବନି ଆଉ ଜପ କରିବ କିଏ କିଏ ଜପ କରିବ ହେ କେତେବେଳେ ଆଉ ଜପ କରିବ ତମେ ଜପ କରିବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଜପ କରିବେ ପାଠ ପଢିବା ପିଲା ହଉ କି ମୃତ୍ୟୁ ଶେଯରେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକ ହଉ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କର ଜପ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହବ आ विषय गोटे सुंदर कथा कहूँ ध्यान को शुणु दीटा काठुरिया गले जंगल को काठ हाणिया दी जन काठुरिया हेले चतुर्मासा समय कुराड़ी धार है अधाड़ुआ कुराड़ी ताकू धरिकी दीटा काठुरिया चढ़ले जंगल भितर जड़े कहे अरे भाई कुराड़ी धार ना टे घसिकी जा ना तू तो सी घसु था हे बेल आसिक केते हेलानी मु जाइक टिके काठ गंडे हाणिबी ना कुराड़ी घसुथु हेले जड़े कौन कला झरणा पाखे रही कुराड़ी की घसिला आउ जड़े पलैला अधाड़ुआ कुराड़ी धरिकी काठ हाणी जिते गोटे गछु किए कुराड़ी काठ हाणुची हाणी 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 ता हाथ सब फटका होगा कहीं कारण धार ना कुराड़ी अधा हाणिला बेलू तार हरिगल पवन उड़ीगला यही समय कौन कला ना ये कुराड़ी की चकाचक धार करके गोटे पछरे जड़े कुराड़िया गला जाकि सांगे सांगे गोटे गछ को हाणी पकेला सजा सजी करके बिड़ा बांधीदेला ता पाखु गला आसिक सी खाली धई से हो गछ मूले बसिकी अरे कौन है ना हाथरा सब फटकाल ना तत तो मुझे कहूँ कुराटा घसिकी आने बोली ये गछ हाणिकी रेडी राड करके मुंडे की दिजन जाक आस स्टोरीटा बुझीपार कि नहीं हेले कौन ए फरक ना जनकर दाढ़ुआ कुराड़ी आ जनकर अधाड़ुआ कुराड़ी से कुराड़ी हूँ आमर मन मन जार रंगा तार गोबर गाड़िया गंगा से मनटा जदि धाड़ुआ थी मनटा जदि शुद्ध थब पवित्र थी निर्मल थी ताले सब काम जाक तुम निर्मल आ मन जार पवित्र नुह शुद्ध नुह कौ काम ता द्वारा ठीक हम ना पाठ पढ़ा ना रोषई करवा ना बेपार करवा ना चाष करवा कौ काम ढंगरे करिवो नाही सी कौन कारण मन ठीक ना से मन को निर्मल कर मन निर्मल कर सब काम ठीक पार आजिकल पिला पाठ पढ़ा रुचि होनी 10वीं क्लास आज रिजल्ट बाहर ना नहीं किए कोठी मुंड बाड़े सब अरे ए मुंड बाड़े कौन हम वर्षटा तो पाठ भल कि पढ़ी न मोबाइल देखु मामू घर को जाइए हाँ हरिगल से मन जदि निर्मल पाठरे मन लगे पाठ पढ़ो ताहले पाठ हम माँ मैंने रोषे कर मन लगे रोषे कर रोषेटा भल हम जी जो काम कर मन लगे कर किंतु मन आमर बड़ चंचल चंचल हिमन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रह मन्ये वायु सुदुष्कर मन बड़ चंचल ताको थय करि परिबनी केही हेले किंतु जदि प्रतिदिन आम भगवान नाम जप करवा ताहले आपणकर मन शांत हो आपण सब काम को सुरखुरु भाव करें हिरण्यकशिप प्रह्लाद भितर डिफरेंस कौन थिला कह ये भी असुर कूल जन्म सी भी असुर कूल जन्म आर भी हाड़ मांसर रक्तर शरीर तार भी हाड़ मांस रक्तर शरीर किंतु डिफरेंस होचे मन आर मन दूषित काम क्रोध लोभरे जर्जरित आ प्रह्लाद मन रे दया प्रेम शांत मैत्री बुझी पारछंती
से मन मूले जगत आ मन को शुद्ध करने आमको मंत्र दरकार कि मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र तेणु समस्त जीवन में प्रगति आसब समस्ते जीवन में शांति लाभ करेंगे जदि भगवान नाम को समस्ते जीवन में ग्रहण करेंगे समस्ते आबाल वृद्ध वनिता चाकरी कर बेपार कर चाष कर जहाँ कर कि भगवान नामटा दयाक नियंतु नाम कले आपणकर मनटा पवित्र हम आपण आसुना इस्कन मंदिर आम देखेदेबू डॉक्टर ठू धरिकी साइंटिस्ट ठू धरिकी बेपारी मूलिया ठू धरिकी चाकरी रेट धरिकी सब प्रकार लोक अच्छा सेठी वृद्ध वृद्धा नारी पुरुष शिक्षित अशिक्षित समस्त भगवान नाम जप कर निज कार्य बड़ सुरखुरी कर लोके कहनी खाली नाम जप करदे कौन हम दया धर्म नथिबो अरे दया धर्म कौन गछर फलुची कि तोलिक आनीदेव ए मनरे दया धर्म को प्रस्तापित करने भगवान नाम हूँ प्राथमिक अवस्था नाम जप कले मनरे दया धर्म विकसित हम ए लोक देखाणिया दया धर्म आमको दरकार नहीं भगवान नाम जप कर भक्ति उद्रेक हम हरे कृष्ण से महाप्रभु कहले जदि प्रतिदिन आम निष्ठार सहित संकल्पबद्ध भाव भगवान नाम जप करवा ताहले आमर उद्धार हम यहाँ हईते सर्वसिद्धि हईबे सबार सर्वक्षण बल इथे विधि नहीं यार आ हरिनाम केमिति करबा ना सब बेले करबा सब बेले अणुसुदिया छुतुरिका मुतुरिका किछि नहीं प्रतिदिन आपण हरिनाम करिवे किछि विधि विधान नहीं आ पई पूजा पाठ करिया पई विधि विधान दरकार अणुसुदिया छुतुरिका हेले तम मंदिर केला ना मंदिर भितर जाय परिबो कि ना औषध अवसर जाय परिबो नहीं किंतु भगवान नाम जप करिया पई किछि शुद्ध अशुद्ध नहीं तमे कुंज घर भीतर पशि आमे कथा कहनु जपमाला गोटे घरे धरिथिबो घरे चियारी ऊपर फैन लगे देखि बसी भगवान नाम जप करिवो ता पई अणुसुदिया कोन छुतुरिका कोन आपण कहबे प्रभुंकर नाम अणुसुदिया रे नबो आहे अणुसुदिया छुतुरिया किछि नाम होची परम पवित्र आपण मला मनुष्य को कांधरे पकई जतले जानती कोन कहंती राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है केमते मढ़ाटा को धर के राम नाम करले हैं जदि मढ़ा को धरिकी कांधरे राम नाम करी होची आउ ताठो अपवित्र स्थान कोन अछि सेथिपाई एई संकोच रखंतनी प्रतिदिन भगवान नाम जप करंतु अणुसुदिया मनुसुदिया मुतुरिका छुतुरिका किछि नाही नारी धर्म पुरुष धर्म जाति धर्म कौन से धर्म कौन से छूत अशुत लागिव नाही परिणाम पाई प्रतिदिन आपण भगवान नाम जप करि पारिबे सेथिपाई आपण मानक आमे अनुरोध करूछु आज दिन रे ए कली जुग रे भगवान नामटा हूँ श्रेष्ठ जदि आपण माने भगवान नाम को जप करिवे ताहले आपण को हृदय रे ए जो असुर गुण रहिछि ताहा नष्ट हे देवगुण जागृत हबो जो माने माछ मांस खाउछन्दी मदपान करूछन्दी बीड़ी गुड़ाकू सिगारेट खाउछन्दी आपण निजे चेष्टा करिके छाड़ी परिबे नै छाड़ी के देखु नाहंती छाड़ी परिबे नहीं किंतु भगवान नाम जप कर देख धीरे धीरे ऑटोमेटिकली से सब छाड़ी पड़ो आपण ताको खाए पे इच्छा करिवे नहीं से भगवान नाम रे बहुत शक्ति अछि मेडिसिन सी आपण गोटे मास खाई के देखो जस्ट ट्राई इट केवल चेष्टा करो तापर देखो कौन होछि तम जीवन रे आ जे हरि नाम नेछि से मानको पचार तांग जीवन रे कोन परिवर्तन आसी नाम जप करके देखंतु 1,72,000 टका खर्च करिया को पड़िबनी कि घर द्वार छाड़ी कि हिमालय जीवा को पड़िबनी कि गुरु ग्रहण करके तुमको दक्षिणा देवा को पड़िबो नहीं आमे गुरु नुह कि तुम शिष्य नुह हरि नाम होछि जगत विदित समस्त जानते भगवान नाम कौन से आपण माने भगवान नाम को जप करंतु गुरु बहुत पछरे अछंती आखि शिक्षा ग्रहण करो तापर दीक्षा नबो आमे 5 वर्ष 10 वर्ष हरिनाम कला परे माछ मांस पियाज रसुन छाड़िला परे हमको गुरु दीक्षा देले दीक्षा तो एते सहज कथा नुह ए आजिकल का मार्केट रे जो गुरु बाहर छंदी आना नडिया टाण गामछा खंडे आना तुमको दीक्षा दे दबा कोन पॉकेट रे रखिछ ना कोन काढी के हमको गंठी पके दे दो तमे दीक्षा माने कोन हो कोन दीक्षा माने कोन एते सस्ता दीक्षा शिष्य जदि पाप करिवो तार अधा गुरु ग्रहण करिवो बोपा जदि चोरी करिवो पुलिस आसिकी पुओ जदि चोरी करिवो बोपा द्वारा आसिकी पुलिस ठियाबो सत ना नहीं सेतै गुरु शिष्य माने बाप पुओ गुरु शपथ करिवे भगवान का करे एई जीवटा को मु ग्रहण कली हे परमेश्वर भगवान आर दोषा दोष को मु ग्रहण करिवि सेतै जे उपयुक्त गुरु से केबे हेले शिष्य ग्रहण करिया पई इच्छा करे ना किंतु जो माने प्रकृत गुरु नहति से माने खोजिबे खाली शिष्य काहंती मते दक्षिणा मिलिबा आसो सब शिष्य नै जिवे आ शिष्य जते की ग्रहण करबो सेते की पाप गंठड़ी करिया को पड़िबो जैसा गुरु ऐसा चला दोनों नरक में ठेलम ठेला
से गुरु शिष्य कथा आम कहूनु दीक्षा एत सहज कथा नुह आम वैष्णव धर्म जो दीक्षा ग्रहण करूँ से शपथ करूँ गुरु आगे आम 4 नियम पालन करूँ प्रतिदिन 16 माळ भगवान नाम जप करूँ हे गुरुदेव आपण आमको दीक्षा दिंतु शपथ आम करूँ 4 नियम पालन करिया पड़ो मनीष कौन 4टा नियम द्यूत पान स्त्री असुना जत अधर्म चतुर्विध ए कली जुग अनेक प्रकार अधर्म रही कि 4टा अधर्म हूँ मुख्य ध्यान देकी शुणु आपण मैंने जिते कली जुग प्रवेश हो द्वापर जुग पर परीक्षित महाराज को स्थान मागुची कली मु आसीगली मो ना हूँ कली जुग मत स्थान दियो परीक्षित महाराज 4टा जगह देते ये भूमंडल भितर सेमती जगह नथिला कली बुली पकेला चारिड़े कहला महाराज एमती जगह देल से जगह ना तुम राज्य कौन कौन 4टा जगह देते स्त्रीय पान द्यूत सुन अधर्म चतुर्विध स्त्रीय माने कौन ना स्त्रीय माने हूँ व्यभिचार जो नारी अन्य पुरुष प्रति गोटे पुरुष अन्य नारी प्रति आसक्त थी सेटा हूँ सब बड़ पाप द्यूत पान स्त्री सुना द्यूत माने कौन चाष पशा लटरी आजिकल सबुठी चली लक्ष लक्ष टंका खेलुं युवक पिला माने ये कौन से जो वीडियो गेम ना कौन इत्यादि इत्यादि आमको जना ना से कथा सबुठी चाष खेल चली मठ मंदिर मानकर अधिक चाष खेल भागवत टुंगी चाष खेल आउ किए खेलिबे गाँव जो मैंने मुरबी लोक मैंने खेलिबे भद्र लोक मैंने खेलिबे तांकू कहू किए नथिबो कारण कली ठीक जानी क्या मुंडे हाथ बुलेले गाँ टाक मो अंडर को आसीजे सतना नहीं कहना चाष किए खेल चौरा उपरे गाँव मुरबी जो मैंने भद्र लोकिया बसते से चाष खेलिबे कि भद्र लोक आम परा भद्र कार्य शास्त्र लिखुची जने भद्र लोक चाष खेल ना केबे हेले द्यूत पान माने नशा पान केते जन करूना हाथ उठेले गाँ के 3टा हाथ उठवाटा बड़ कष्ट हम बीड़ी पान गुड़ाखू चाहा अफिम गंजेई गुली कौन से प्रकार नशा मनुष्य खाइबा कथा नुह कौन पाए नशा पान करुछंदी नशा पान रे अधर्म रही गोटे जोई की देखा झील घर गले कहले तुम जोई कौन नशा खाऊछंदी कि जोईर बापा कहते ना मो पुओ खांटी सुना नशा खाइबो ना किछि खाऊ ना खाऊची ए खाई सारा पर गोटे गोल्ड फ्लैग सिगरेट खाली खाऊँ मो पु ना आउ कौन ना आउ कि ना हो सिगरेट खंडे खंडे खाऊँ छाड़देवनी कि पुओ ना हाँ हाँ खाऊँ ना आउ कौन खाऊँ ना बिल बाड़ी आड़े गले टिके टिके खाली खैनी टिके पकाउछ ना हो खैनी टे खाऊ छाड़देव ना 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 सांग साथी जदि हम बोले जो इंग्लिश माल बियर फियर टिके पीऊँ मो पु ना हो बियर टिके पी छाड़देव ना आउ गोटे काम कर मो पु ना कौन कर मेला आड़े गले 3नाथ मेला हेले गंजेई टिके टिके केतरी टाण दे ना गला तुम पुओ तो सब विद्यारे पारंगम आउ कौन करूँगा से आम भी बेले बेले कहे आम नशा फसा खाऊन ए मेला आड़े गले टिके ना टाण दौचु कौन सेतिक तो दरकार आउ के टाणत कि आ कौन घरे तुम कौन भाटा खोलत ना कौन ए सांग साथी हेले बेले बुले हाली आलस लगे टिके पी दौची हाँ बा टिके टिके पी पी बेसी पीब ना खाली खाई सारा पर बीड़ीटे टाणुची बा आउ से अभ्यास नाई मोर ना बुझी पारछ ना कहा कथा आम एमतीका भद्र लोक सब खाऊचे क्या किए कम ना ये आम निंदा कर खराब भावे ये शास्त्र कहूची अधर्म हूँ नशा पान करवा कहीं नशा को गंठिली करके धरिकी बुलुच गोटे कुलीन ब्राह्मण ही थाऊ यज्ञ पुरोहित ब्राह्मण ही थाऊ ट्रेन उपर जदि जाऊ खैनी खाया अभ्यास थब गोटे झाड़ू वाला मारिया वाला जदि खैनी काढ़ला बोलिए हाथटा पचेदेव सतना नहीं हाँ से स्वभाव एमतिकार कहीं भाई टिके देलु आज्ञा मु झाड़ू तू झाड़ू पारे कौन खैनी लगी कि टिके पकई दिए से तुम धर्म कर्म बुड़े दब नशा ए क्या जब कह आज्ञा आम घर पानी टिके पीनु ना पानी तुम घर आम पीबुनु तुम कि जाति कि ये जाति खोज से हाड़ी हाथ चाह पीब चाहे दोष ना ना बुझीपार तो क्या कथा कि धर्म पालन करें से नशा पान करना कौन से प्रकार नशा पान करने कथा नुह मनुष्य द्यूत पान स्त्री माने व्यभिचार चाष पशा लटरी खेल आउ शून माने पशु हत्या माछ मांस भोजन करने कथा नुह ये 4टा हूँ कलिजुग बड़ धर्म आम जो गुरु ग्रहण करूँ वैष्णव दीक्षा ग्रहण करूँ गुरु पाखे आम शपथ करूँ हे गुरु महाराज आम शपथ करूँ 4टी धर्म को आम पालन करूँ केबे हेले नशा पान करूँ नहीं केबे हेले मांस भक्षण करूँ नहीं प्रतिदिन भगवान नाम जप करूँ 16 माळ प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा प्रतिदिन आम नाम जप करूँ आम शपथ करुचु
ସେଠାଇ ଇଏ ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା, ଇଏ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ଗୁରୁ ତମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୁରୁ ନୁହଁ କି ତମେ ଶିଷ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ କେବଳ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ତମକୁ ଦଉଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଟିକେ କର। ଅଜାମିଳ ମହାପାପୀ ସିଏ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା, କରୁଥିଲା କି ଅଜାମିଳ? ପୁଅକୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ ଆସି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବି ଟିକେ ନାମ ଟିକେ ନିଅ। କିଏ ଜାଣିଛି କାହା ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କଣ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ ଦୟାକରି, ନାମରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ବସଛନ୍ତି ସବୁ 50-60 ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏଠି 50-60 ଡେଇଁଲା ବାଲା। 50 ଡେଇଁଲେ ଆଉ ଘରେ କାମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଥର ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସକାଳ ପାଇଲେ ସ୍ନାନ କରିକି ପାଖରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲା, ବାଳ ପାଚିଗଲା। 51, 50 ଡେଇଁଲେ 51, ଏକୁଟିଆ ବନକୁ ଯିବ। ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ଆଉ ଘରେ ଯଦି ରହିବ ଖାଲି ଗାଳି ଶୁଣିବ, ଖାଲି ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବ, ଖାଲି ଝଗଡ଼ା ଶୁଣିବ। ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ହିଁ ହବ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧ। ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଆମେ କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ବିବାହ ସରିଗଲା, ଚାବି କାଠି ଦେଇଦିଅ ପୁଅ ବୋହୂକୁ। ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତମେ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଉନା ଚାବି। ଏଇ ଚାବି ତମ ଜୀବନରେ କାଳ ହବ। ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ସାବଧାନ। ସେଥିପାଇଁ ହରିଙ୍କୁ ଭଜନ କର, ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତୁମର ଉଦ୍ଧାର ହବ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଆଉ ଲମ୍ବେଇବାନି କଥା। ଏତିକିରେ ଆମେ କଥାକୁ ବିରାମ ଦବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ତା ପରଦିନ 2 ଦିନ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ଅଛି। କିଏ ମହାତ୍ମା ଜଣେ ଆସିବେ, କଥା କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ସେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ। 3 ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ମହିମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାଗବତର ମହିମା କହିଲେ, ଆଜି ଆମେ ନାମର ମହିମା କହିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ ନରସିଂହଦେବଙ୍କର ପବିତ୍ର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ଆମକୁ ହୃଦୟ ଦରକାର, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ବରଣ ନ କରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଏକାନ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପକ୍କା ହୃଦୟ ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଦରକାର। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ସେଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ ଯଦି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହେଲେ ତା ବେଢ଼ା ପାର ହେଇଯିବ। ନାମ ବିନା କଳି କାଳେ ନାହିଁ ଆର ଧର୍ମ। बोला कली जुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली जुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होइते होए सर्व जगत उद्धार, नाम होइते होए सर्व जगत उद्धार, नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म, नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम एहि शास्त्र मर्म, सर्व मंत्र सार नाम एहि शास्त्र मर्म। कली जुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान कली जुगरे नाम रूपरे आसिछंती। नाम आउ नामी होछंती अभिन्न। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिने। तेणु जदि नाम को जने ग्रहण करिवो, ताहले ता जीवन रे उद्धार आसीजिव। नाम बिना कली काले नाही आरम धर्म। कली जुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होइते होए सर्व जगत उद्धार। जगत रे जदि उद्धार पाए पय चाहूछन, ताहले नाम को ग्रहण करो। नाम बिना कली काले नाही आर धर्म। आउ जदि किछि धर्म तमे ग्रहण करिच किंतु नाम करूना, ताहले सेटा होछि मिछ धर्म, कपट धर्म। सीधा कथा आज्ञा, आमे कहूनु, शास्त्र कहूची नाम बिना कली काले नाही आर धर्म। ये पिठिरे पड़िबनी धर्म तमर। नाम बिना कली काले नाही आर धर्म। सर्व मंत्र सार नाम एही शास्त्र मर्म। जेते मंत्र रहिছে कली जुगरे, जेते मंत्र रहिଛି, सबठारु श्रेष्ठ मंत्र होची भगवान कर नाम। के जने मते प्रश्न पचारिथिले प्रवचन परे, कहले आज्ञा महामृत्युंजय मंत्र अछि। मृत्युंजय मंत्र को जप करिकी सिद्धि प्राप्त कले गोटे मल्ला मनुष्य को मध्य बंचई दबो। आ हरे कृष्ण महामंत्र कौन शक्ति अछि? एई मंत्र बड़ ना सेई मंत्र बड़? मु कहले मृत्युंजय मंत्र पाठ करिकी जदि मल्ला मनुष्यटे बंची गला, ताहले मल्ला शरीरटा आउ किछि दिन बंचिकी रहिला। कारण आत्मा तो अमर, मरी जाउथिला शरीरटा ताकू बंचेकी रखिलो। किंतु हरे कृष्ण महामंत्र जप कले कोन हबो ना, एई शरीरटा, এই আত্মাটা जोटा शरीर भितर बंदी ही थिला, से आत्माटा भगवत धाम को चली जीव। हेले कोटा श्रेष्ठ मंत्र?
आत्मा को शरीर में बांधिक रखिबो सेटा श्रेष्ठ मंत्र ना शरीर बाहर करके भगवान को चरण को नहीं जीव आत्मा को सेटा श्रेष्ठ मंत्र कोटा मंत्र श्रेष्ठ ए शरीरटा होचे आज्ञा जेल आत्मा ता भीतर कैद हेकी पड़िची काम क्रोध लोभ ना नहीं आज आंठू गंठा होची काली मुंड बिंधुची काली झगड़ा होची काली साप कामुडुची आत्मा जत्ते कष्ट पाउची सब शरीर जोगु पाउची आ जतले शरीर उद्धार पाई भगवान को चरण को जीवा आत्मा ताकू किए नब ना हरिकृष्ण महामंत्र नब जाना है गोलोक धाम टिकेट है हरिनाम से गोलोक धाम जावाई हेले भगवत धाम को जावाई हेले टिकेट हूँ भगवान नाम आउ को पुण्य बल तुम उद्धार पाई पार ना गीतारे भगवान कहले ना तद भाषयते सूर्य ना शशंक ना पावक यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम हे अर्जुन मो धाम रे चंद्र नहीं सूर्य नहीं अग्नि नहीं जे थरे मो धाम को जाए से प्रत्यावर्तन करे ना जानती देवव्रता देवान पितृ जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्या जानती मज्जाजिन मामपि जे देवी देवता मानकर पूजा करिवो से स्वर्ग को जीवो जे भूत पिशाच मानकर पूजा करिवो से भूत लोक को जीवो जे पितृपुरुष मानकर पूजा करिवो से पितृ लोक को जीवो आ जे मोर पूजा करिवो से मो धाम को जीवो आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तन अर्जुन मामुपेते तुकंत पुनर्जन्म ना विद्यते तपस्या करी पूजा करी ब्रह्म लोक को गले मध्य आउ थे फेरी आसब जगत को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम जन्म मृत्यु चक्र घुरुथिबो तमे किंतु मते जे प्राप्त हो मोर जे भजन करिवो ए जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार पाई जीवो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यति तत्त तत्ता देह पुनर्जन्म नाइति मामेति अर्जुन हे अर्जुन मु होचे अजर अमर मु होचे अविनाशी पुरुष मो विषय जे जाने मोर जन्म आ मोर कर्म विषय जे जाने तारा पुनर्जन्म होय ना से उद्धार पाई जाए केते सुंदर कथा से गीता पढ़ गीता रे सब प्रश्न उत्तर अच्छी भागवत गीता खाइब पिता पढ़िब गीता तेबे जाई हबो जगत जीता ए गीतार गोटे गोटे श्लोक को जदि आपण गुणुथिबे आपनकर जीवन चली जीवो एते सुंदर गीता पुस्तक प्रतिदिन गीता भागवत पढ़ प्रतिदिन भगवान कर नाम जप कर आ प्रतिदिन भगवान को भोग लगे कि महाप्रसाद खाओ हरि नाम हरि कथा हरि प्रसाद एई तीनटा को जे जीवन रे गंठेली करिवो ता बेड़ा पार हो जिवो कली जुग रे भगवान तीनटी अवतार रे आसुछंती गोटे होचंदी ग्रंथ अवतार ए भागवत साधारण नहिचंदी भगवान स्वयं बेळ नाही कहिबा पई ए भागवत होचंदी भगवान कली जुग रे प्रारंभ रे जन्म ग्रहण करचंदी भागवत स्वयं भगवान सेते भागवत रूप रे आसिले भगवान हरि कथा प्रतिदिन हरि कथा श्रवण करो नित्य भागवत सेवे अणुसुदिया छुत्रिका मुत्रिका किछि नाही बेडरूम रे गीता रखिबो सोइला बेले सब बेले गोटे श्लोक पढी कि सोइबो किछि असुविधा नाही गोटे लोक मरी के पडिथिबो ता कान पाखरे जाके भागवत पढुचे ना नहीं पढुचे भागवत सुनले से उद्धार पाई जिवो अणुसुदिया छुत्रिका मुत्रिका किछि नाही महाप्रसाद रखिबो सब बेले महाप्रसाद खाइबो आपण कहबे अणुसुदिया महाप्रसाद आ लोकटा मरी के पड़े बेले ता पाटी किंदे आ करके निर्माल्य पुरोच निर्माल्यटा कौन कि आई निर्माल्य कौन दौचटी इयाडू करिवो सियाडू कहले बड़ आथिबो 7 दिन मरीगला पर 7 दिन 8 दिन पुरी रो महाप्रसाद आनी खाउछन ना नहीं 10 दिन ले खाउछन ना नहीं सेटा कौन तुलसी पत्र पड़ी के निर्माल्य होई छै भगवान को पाखरे सेतै हरि नाम हरि कथा आ हरि प्रसाद एई तीनटा रे कोनोसी दोष कोनोसी त्रुटि न थाए जत्ते बेले महाप्रसाद देखिबो संगे संगे खाइबो जदि अवमानना करिवो ताहले अपराध लागिवो महाप्रसाद हरि नाम आ हरि कथा प्रतिदिन भागवत पढ़िबो प्रतिदिन जगन्नाथ को सेवा करके प्रसाद खाइबो आ प्रतिदिन भगवान कर नाम जप करिवो एही तीनटा जिनिस को जदि जने ग्रहण करिवो ताहले आमे ग्यारंटी दोछ आपन को कॉली टच करि पारिबो नाही सतै गीता रे भगवान कहले ब्राह्मण्य आधाय कर्माणि संगम तक्ता करति जो लिप्यन्ति न सपापेन पद्मपत्रे मीमांसा हे अर्जुन जेमिति पानी ऊपर पद्मपत्र थिले मध्य पद्मपत्र पानी को छुए ना पद्मपत्र पानी को छुए ना किमा पद्मपत्र ऊपर पानी टपाटा पके देले मध्य पानी ढळ 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 होतिबो पत्र ऊपर थिले मध्य पानी पत्र को छुइबो नाही सेथि जे हरि भजन करिया वाला ए जगत भितर थिबो सिना किंतु जगत ताको छुइबो नाही अनासक्त भाव रे से जीवन अतिबाहित करिवो आ जे हरि की न भजिबो एमिति फेबिकुई की हलिका से जंटी हे की रहिबो केतले आत्महत्या केतले करिवो केतले मारिवो केतले मरिवो एइता दिन जीवो सेते हरि की भज भगवान कर नाम जदि भजन करिवो
ତାହେଲେ ମର ଜଗତରେ এই ଦୁଃଖର ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଖ ପାଇପାରିବେ। କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମଟା ହେଉଛି ସାର। ନାମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏଇ ଜପ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କଲେ ଲୋକ ବାର କଥା କହିବେ ତମକୁ, କାରଣ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଆମିଷ ଖାଇକି ମଦ ଖାଇକି ଦେଉଛୁ ତମେ ବି ସେମିତି ଦିଅ। ତମେ ଜପ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ସରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା କହିବେ ଆମକୁ କୁହ, ଆମେ ତାର ମହୌଷଧି ଦେବୁ। ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନା। ଲୋକ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକେଇବା ବାଲା ଅଛନ୍ତି। ମଦ ଖାଇକି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିଆ ଲୋକ କେହି କିଛି କହିବେନି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ବାଲାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବେ। ସତ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ନିନ୍ଦା ସହେ। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନେ ଜପମାଳ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଏହି ସତସଙ୍ଗ ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ 3 ଦିନ କଲେ, ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଁର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ତାହେଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1 ଦିନ 2 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଗାଁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଚନ ପଣ୍ଡାଲ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମାସରେ 1 ଥର ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା। ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଗାଁରେ ହେବ ମାସକୁ ଥରେ ଥରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ରହିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସାଧୁ ମାର୍ଗରେ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି, କ'ଣ କରାଯିବ, ତାହେଲେ 4-5 ଜଣ ଆସନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ପୋଲସରାରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ସେଠି ପ୍ରତି ମାସରେ 2 ଥର ପୋଲସରାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ପ୍ରତି ମାସରେ 2 ଥର ବୁଗୁଡାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ। ଏଇ ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। এই ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଇସ୍କନ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଏଠି। এই ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯିବ, ହରିନାମ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ, ମହାପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ହେବ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଗୁରୁ ନାହିଁ, ଦୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନାହିଁ, ପଲିଟିକ୍ସ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ନାହିଁ। ଆରାମସେ ଆସିକି ହରି କଥା ଶୁଣ, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଅ, ବାସ ଯାଅ। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର, ଜୀବନକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କର। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଶେଷରେ ଆମର ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ଜପ ମାଳ ମୁଣି ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁ କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଗୀତା ଭାଗବତ ରଖିକି ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜପ ମାଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା 2 ଦିନ ହେଲା ଶୁଣି ଆସୁଥିଲେ, ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କରିପାରିବାନି। ଆମେ କରିବା କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା। କରିଲେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଉ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସିଲଟ ଆଉ ଖଡ଼ି, ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗଢ଼େଇବାର ଅଛି। ହରିବୋଲ। ଏଇଠି ABCD ଘୋଷି ଘୋଷି ଆମେ ଦିନେ ଯାଇକି ସେ 10ମ କ୍ଲାସରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର। ଏତିକି କହି ଆମେ କଥାକୁ ବିରାମ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଶେଷରେ 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜପମାଳ ମୁଣି ଏବଂ ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଦେବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। 5 ମିନିଟ୍ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, 2 ମିନିଟ୍ ଜପମାଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।